টেনশনের কি আছে বস, একদিন বকা খেয়ে দিস বলে রোজ বকা খাবি এমন কোনো মানে নেই। আজকে রিকোয়েস্টেড শাড়ি, যা দেখতে চাইবো তাই দেখাবো। আমার সেগমেন্টটা এখানে রাখা আছে, ঠিক আছে? वेलकम एवरीवन, श्रीमंतिनी के और एक लाइव में सबका वेलकम है। मैं फिर से हाजिर हूँ बहुत सारे नए ऑप्शन के साथ। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताएं। एंड आप लोगों को आज क्या देखना है प्लीज मेंशन दैट, बिकॉज आपकी रिक्वेस्ट की साड़ीज ही आज हम दिखाएंगे। हेलो अंजलि मैम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, कमेंट कीजिए अगर हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है। आज भी बहुत सारे नए नए ऑप्शन के साथ में आई हूँ, बस आप लोगों का रिक्वेस्ट के लिए मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि क्या दिखाए, पार्टी वेयर दिखाए, सिल्क दिखाए, प्योर आइटम दिखाए, सेमी दिखाए, या फिर जो साड़ी मैंने पहनी है इसका कलर ऑप्शन दिखाए। हेलो मौसमी मैम, वेलकम। प्लीज एक अजरक मॉडल से देखो एकदम। ममिता मैम, আজকে আমি প্ল্যান করেই এসেছি যে আপনারা যা দেখতে চাইবেন আমি সেটাই দেখাবো। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मैं थोड़ा बुकिंग नंबर दे देती हूँ। 2500 टिश्यू की कलर आछे ये रूपाली ঠিক করে রাখ, টিস্যুগুলো কালার দেখতে পাবি না, কি কি কালার আছে আমাকে একটু দেখে বল। পার্টি ওয়্যার 2500 টিস্যু। ওকে, ব্লাউজ কালেকশন। আচ্ছা ম্যাম, ব্লাউজ কালেকশন দেখাবো। আমি বুকিং নাম্বারটা একটু পিন পোস্ট করে দিচ্ছি। 9804083166 9804083166। আমার দ্বারা পিন কমেন্টই করা হয় না, সব উড়েই চলে যাচ্ছে। পারবে তো পিন কমেন্ট করত, কিছুতেই পিন করতে পারছি না কমেন্ট। আমি করে দিয়েছি, ছেড়ে দে, হয়ে গেছে। লিঙ্ক দিয়ে দে। সেমি মাশরু দেখাবে, সেমি মাশরু দেখাবো। হ্যালো সুচন্দ্র ম্যাম, বারবার তোমাকে একদম নতুন বইয়ের মতোই দেখায়। থ্যাংক ইউ সো মাচ সুমানাদি। একটু রিজনেবল থেকে শুরু করো। আচ্ছা, রিজনেবল থেকে শুরু করব। আগে সবাই একটু জয়েন করো। অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে জামদানি দেখো। আমাদের প্রাইস মোটামুটি আই থিঙ্ক তোমাদের পছন্দ হয় সেরকম কিছু দেখাবো। আগে বলো আমার শাড়িটা তোমাদের কেমন লাগলো। আমি লিঙ্কগুলো শেয়ার করেই লাইভ স্টার্ট করব। যারা 2500 শাড়ির কোয়ারি করলে না 2500 আমি আজকে দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা, আবার আমি তো আজকে ওই অপশনটা আনিস, ভেলভেটি স্যাটিনের 46 না 425 এর একটা রেঞ্জ আছে, ওইটা দিস আজকে। জামদানি দেখাবো, বললে একদম দেখাবো। কি দিয়ে শুরু করব? আর তার আগে বলো আমার শাড়িটা তোমাদের কেমন লাগলো। আমার তো দারুণ লেগেছে। পুজোতে আমি অলরেডি এই শাড়িটা নিয়েছি, এন্ড ইটস বিউটিফুল, লাইট ওয়েট আর দারুণ দেখতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ সোমা ম্যাম। অর্গ্যানজা দেখিও। আচ্ছা, অর্গ্যানজা দেখাবো। সবাই একটু কমেন্ট করো, একটু জয়েন করো। আজও কিন্তু প্রচুর অপশনস আছে। दिस इज द पल्लू एंड इसका जो ब्लाउज रहेगा ये इस कलर का जाएगा। अगर आप चाहो थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए तो ऐसे ब्लाउजेस भी आप ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मिसमैच नहीं पहन सकते, बिल्कुल पहन सकते हो। थैंक यू सो मच अलका मैम, आपने टेक्स्ट किया, आपको रिप्लाई नहीं मिला वो साड़ी का डिजाइन का। एक्चुअली अभी तक मुझे भी रिप्लाई नहीं मिला, तो जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगी अलका मैम। जामदानी देखियो। थैंक यू सो मच पिंकी मैम। अच्छा, बाकी एकटू कमेंट करे बोलो की देखाबो। मेरा वाला साड़ी से शुरू करें। मेरा वाला साड़ी का प्राइस है 11,850। जो साड़ी मैंने पहनी है दिस इज 11,850। बहुत सारे प्यारे प्यारे कलर्स है, अगर आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगी। কালকে যে পুনা সিল্কটা দেখিয়েছিলে ইনস্টলমেন্ট নিতে পারবো, কত পেমেন্ট দিয়ে বুকিং করতে হবে। কালকে যেটা দেখিয়েছিলাম ওটার দাম 8700। পুনা সিল্ক দেখিয়েছিল কালকে 8700 ম্যাম। 50% অ্যামাউন্ট আপনাকে এখন পে করতে হবে, রেস্ট অ্যামাউন্ট নেক্সট মান্থ সেম ডেটের মধ্যে ক্লিয়ার করতে হবে। ডিজাইনার দেখাও। আচ্ছা, ডিজাইনার দেখাবো।
ओ नो इशू, टेक योर टाइम, आई एम वेटिंग, नो प्रॉब्लम। मैं जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं डेफिनेटली आपको बता दूं, क्योंकि मैं खुद भी कुछ क्लाइंट का देखती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी निराशा ना हो, तो डेफिनेटली मैं आपको दिखा दूंगी। दीदी सेमी खड्डी शो करेंगे? हाँ मैम कर दूंगी। पहले मैं थोड़ा टिश्यू दिखा दूं, पहले से टिश्यू के लिए आप लोग वेट कर रहे थे। 2500 पूजा से पहले मैम और रिस्टॉक नहीं होगा, तो अगर अच्छा लग रहा है ना ले लीजिए। दिस इज द कलर, कोई नहीं बोलेगा इसका प्राइस है ओनली 2500। स्टेटस अपलोड करी, प्राइस इज ओनली 2500। बहुत लोगों ने लिया भी है एंड मैं चाहती हूँ और भी लीजिए, क्योंकि ये सब साड़ीज इस प्राइस में लाना इम्पॉसिबल है मैम। 4 या 5000 में कोई रेड साड़ी फॉर करवा चौथ, 5000 মধ্যে একটু রেড দেখাস না আমাকে। একদম ম্যাম, আমি বিলকুল ম্যাম मैं दिखा दूंगी। শিফনে কিছু আছে? ইয়েস ম্যাম, শিফনও রয়েছে। আমি যে সব দেখাবো আজকে আপনাদের রিকোয়েস্টে আমি শাড়ি দেখাবো। আপনারা যেটা দেখাবেন, যেটা দেখাতে বলবেন সেটা দেখাবো। শুধু আমার শাড়িটার কালার অপশন দেখাবো আমার মর্জি ওয়াইজ, বাকি আপনারা যেটা দেখাতে বলবেন আমি সেটা দেখাবো। सी दिस इज द बीपी, इसका जो बीपी जाएगा ये 2500 अंडर 2000 जे कोनो शाड़ी देखाबे एकदम ट्राई करबो मैम। मैम इसमें रेड है मैम, इसमें ना प्रॉपर रेड नहीं आएगा, दीज आर मोल्टन गोल्ड कलर, ये आपका मोल्टन गोल्ड कलर है। प्राइस है इसका ओनली 2500। উমা কি সুন্দর লাগছে তোমার, তোমায় সিঁদুর পরে আজ 8টা শাড়ি পেয়েছি, সব কটা দারুণ হয়েছে, সেটা বলার না যদিও, বিকজ তোমাদের রেঞ্জ টপ নচ। থ্যাংক ইউ অনিন্দিতারি, শাড়িগুলো পছন্দ হয়েছে তো সব আমাকে জানিও কিন্তু অবশ্যই। নেক্সট পার্সেলটাও খুব শিগগিরই ডিসপ্যাচ হয়ে যাবে, পেয়ে যাবে। শিফন দেখবো, ফ্লোরাল প্রিন্ট, নেক্সট শিফন দেখিও। আচ্ছা ওকে, সবাই সবার কোয়ারি কুচি করতে হবে না, জাস্ট বিপিটা আমাকে দিয়ে দিস তাহলেই হবে। এটা আচ্ছা, দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার। মানে এই কালারটা না একটাই আছে আর নেই, কারণ প্রচুর বুকিং এই কালারটার। আমি জানি না তোমাদের এই কালারটা এত পছন্দ হয়, তাই যার ভালো লাগছে प्लीज निए नाओ। इवन आप लोग इस साड़ी के साथ ना कोई भी ब्लाउज टीम अप कर सकते हो। इस साड़ी का प्राइस जाएगा ओनली 2500, टिश्यू के ऊपर जाएगा एंड दिस इज द बीपी, दिस इज योर बीपी। एक बार बंदेज देखाबे, नॉट इक्कत, बंदेज। बंदेज मैम आई थिंक মানে সব স্টক আউট বন্দেজ। আমি খড্ডি কিছু দেখাবো রেডের ওপর। হাই দেবিকা, হ্যালো শর্মিষ্ঠা দি, অনেক দিন পর। প্রাইস ইজ ওনলি 2500। আচ্ছা দারুণ হয়েছে প্রতিটা কালার, ইউনিক অ্যান্ড নাথিং ইজ সিমিলার টু হোয়াট এভার এক্সিস্টেড বিফোর, তাই প্রতিটা কালার সুন্দর। থ্যাংক ইউ অনিন্দিতা দি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। যারা শাড়ি নিচ্ছ পুজোর জন্য বা ফর योर नेक्स्ट ओकेजन, प्लीज शेयर योर पिक्चर विद अस। नेक्स्ट देखाচ্ছি इट्स अ पिंक गोल्ड कलर, ब्यूटीफुल। इसके बाद क्या देखेंगे प्लीज लेट मी नो, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, अभी दूसरा सेगमेंट दिखाऊंगी, तो फटाफट बोलिए आप लोग क्या देखना चाहते हो। इसका लेस वर्क दिखाओ, डेफिनेटली मैं शो कर देती हूँ। अंजलि मैम হ্যালো, মধুমিতা দি ওয়েলকাম। এই সিরিজটার পর দেখাবে আন্ডার 2000 এ, আন্ডার 2000 এ কিছু সুন্দর সুন্দর শাড়ি আজকে আমরা দেখাবো, চেষ্টা করব দেখাবার। সি কিছু রিপ্লাই এসছে, একটু চেক করে তো ফোনটা। সি দিস ইজ দ্য বর্ডার, ओके दिस इज द बॉर्डर। पीपी ऑफ योर साड़ी 11,850। मेरा वाला साड़ी का बहुत सारे कलर्स है। सी दिस इज द लुक, ओके। इसके साथ आप ये ब्लाउज पहन लो कि कुछ मैंने जैसे ब्लाउज पहना है ऐसा कुछ पहन लो, अच्छा लगेगा। शिफन তোমার শাড়িটা একটু দেখিও, একদম শিফন দেখাবো ম্যাম। শিফন একটু টাইম লাগবে, বিকজ শিফন একটা আলাদা আমাদের জায়গায় থাকে, তো আমি ডেফিনেটলি শিফন আজকে দেখিয়েই যাবো, বাট হয়তো এটার পরে দেখাবো না, একটু পরে দেখাবো। आज समर्पिता दी के न्यू ब्राइडर मतो लागছে, लुक्स लाइक अ न्यूली रिसेप्शन में। थैंक यू सो माच देविका। আমি অনেক দিন পর সিঁদুর পরেছি, সত্যি কথা বলতে বলতেও খুব লজ্জা লাগে সমাজে কথাটা, বাট মানে নিজেরও খুব ভালো লাগছে লুকটা দেখতে। আই গট দ্য ব্লাউজ, এক্সিলেন্ট ফিট। থ্যাংক ইউ সো মাচ কিরণ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। একটু দেখাবে 2000 আন্ডারে শাড়ি, সেই দিনও লাইভে বলেছিলাম। আচ্ছা একটু 2000 আন্ডারে কিছু দে। কোয়েল ম্যাম কাল আমি কিন্তু আন্ডার 2000 এর শাড়ি দিয়েছি, আমি আজকেও চেষ্টা করছি। একটা সেমি রসেল কাছে না, ওটা আন্ডার 2000 একটু দে না, সেমি রসেল। সি দিস ইজ দ্য বিপি, প্রাইস ইজ ओनली 2500। শর্মিষ্ঠা দির জন্য আমি আমার শাড়িটা একবার দেখিয়ে দিই। मैम कांजीवरम रेड में, हाँ मैम कांजीवरम रेड में है। जो साड़ी मैंने पहनी है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल क्रॉस स्टोन
रॉ मैंगो, मैं डेफिनेटली ये वाला कलर लूंगी, मैंने ऑलरेडी एक कलर लिया है बट इट्स ब्यूटिफुल। जस्ट लुक एट द बॉर्डर, जस्ट लाइक आप लोगों को जैसे पसंद है, ये पूरा आपका सैटिन के ऊपर जाएगा। आई गॉट द सेम साड़ी, इट्स वंडरफुल। थैंक यू सो मच রাজ্যলক্ষ্মী ম্যাম, আজকে বেনারসির ব্লাউজ গুলো পেলাম, খুব সুন্দর ফিটিংস হয়েছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ শাশ্বতী, থ্যাংক ইউ। আমি একটা কথা কনফিডেন্টলি বলতে পারি, যারা আমাদের কাছে ব্লাউজ বানাও, আমরা আমাদের 200% চেষ্টা করি যাতে তোমরা স্যাটিসফাইড থাকো, নাহলে সত্যি আমাদেরও ভালো লাগে না। ল্যাভেন্ডার পার্টি ওয়্যার দেখাও প্লিজ উইদিন 5K। আচ্ছা ম্যাম দেখাবো, একটু আমাকে রিমাইন্ডার দিয়ে যাবেন ম্যাম, ঠিক আছে? বিকজ একদম মানে ভুলে যাই এত কথা বলতে বলতে। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये आपका बीपी रहेगा, ठीक है? 11,850। যে আমার শাড়িটা দেখতে চাইলে 11,850 ऑफ कोर्स विद सिल्क मार्क, लॉट्स ऑफ कलर ऑप्शंस अवेलेबल। कोयल मैम के लिए मैं अंडर 2000 पे साड़ीज दिखा रही हूँ, और लाइक छोट जो भी मुझे मिल रहा है मैं दिखा रही हूँ, आगे और भी दिखाऊंगी। कत दाम है? 1800 सेमी रॉ सिल्क 1800 বিউটিফুল কালার 1800। ম্যাঙ্গো সিল্ক দেখাবে প্লিজ? একদম ম্যাম, র ম্যাঙ্গো দেখাবো, আমি অলরেডি র ম্যাঙ্গো পরেই রয়েছি। दिस इज द साड़ी, इसका पल्लू जाएगा, ये इसका पल्लू रहेगा एंड लुक एट द ब्लाउज। 1800 টাকার মধ্যে এইরকম ব্লাউজ, এইরকম শাড়ি সত্যি পাবে না, মানে क्वालिटी ऑलवेज टॉप नॉच। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम। आप लोगों को अगर मेरा लाइव अच्छा लग रहा है प्लीज थोड़ा सा रिएक्शन और कमेंट करते रहिए, क्योंकि आज का जो लाइव है आप लोगों के रिक्वेस्टेड साड़ीज ही हम दिखाएंगे। दिस इज द बीपी पोर्शन, 1800 इज द प्राइस। एक साथे থাকুন, স্নিক পিক দেব কিছু এক্সক্লুসিভ কালেকশনের। দিস ইজ দ্য স্টিল কালার, ওকে? ইটস আ বিউটিফুল ভেরি স্মার্ট কালার। আমার স্কাই কালার विस्कोसটা এসেছে, দারুণ হয়েছে। थैंक यू शर्मिष्ठा दी। इसमें रेड कलर है प्रियंका मैम? नहीं मैम, इसमें रेड नहीं है, मशरूम पे रेड है, मैं वो भी दिखा दूंगी, ठीक है? আচ্ছা, ওখান থেকে একটুখানি একটা সেগমেন্ট আমাকে একটু দিস, আমার নিজেরই মন মানে ইয়ে করছে না, এত সুন্দর দেখতে। प्राइस गुलो किन्तु एकटु परे बोलते पारो। दिस इज द स्टील वन, दिस इज 1800 ओनली। इसका पल्लू जाएगा ये एंड दिस इज द बीपी, वेरी अफोर्डेबल, वेरी कंफर्टेबल, क्वालिटी बहुत अच्छा है। हेलो प्योर सिल्क गादवाल देखियो, एकदम पूर्णमित्रा दी प्रचुर गादवाल रয়েছে। रेड पिंक देखाओ प्लीज, विदिशा मैम देखाबो। थैंक यू शर्मिष्ठा दी। दिस इज द बीपी, प्राइस इज ओनली কত দাম বলো? 1800, 1800 ম্যাম। এইগুলো এগুলো সেমি র সিল্ক ম্যাম, সেমি র সিল্ক দেখাচ্ছি 1800, ওকে? দিস ইজ দ্য নেক্সট শেড, জাস্ট লুক এট দ্য শেড। এটা আপনি গিফট করুন, নিজে পরুন, মানে কেউ বলবে না এটা 1800 টাকা দাম, ভীষণ কমফোর্টেবল। থ্যাংক ইউ শুভশ্রী ম্যাম ট্যাগ করার জন্য। ম্যাম এগুলো কি শাড়ি? কাবেরী ম্যাম, এগুলো সেমি র সিল্ক যাচ্ছে, বিউটিফুল কালার, ब्यूटिफुल कलर देख लीजिए। प्राइस इज ओनली 1800। दिस मशरू गुलो दे, दिस इज द पल्लू पोर्शन। मशरू এদিকে ঘুরে যাও, ওইদিকে মশরু। সি দিস ইজ দ্য বিপি, দিস ইজ দ্য বিপি। দেখ নিচে, এইদিকে লেফটের দিকে তাকা, আমার দিকে তাকা, স্ট্রাইপের নিচের কটা, হ্যাঁ এই চারটেই। সি দিস ইজ দ্য বিপি, প্রাইস ইজ ওনলি 1800। আচ্ছা, একটু স্নেক পিক দিই, আমি দেখাবো শাড়িটা। শাড়িটা দেখে নিয়েছো, এর প্রাইসটা একটু গেস করো, আর আমি কিচ্ছু বলবো না। শাড়িটা যাচ্ছে এইরকম, কালার ऑप्शंस রয়েছে। आप लोग इसका थोड़ा प्राइस कमेंट सेक्शन पे गेस करते रहिए। थैंक यू सो मच शर्मिष्ठा दी, थैंक यू। सी आप लोग थोड़ा गेस करते रहिए इसका क्या प्राइस हो सकता है, ठीक है? मैं तब तक थोड़ा मशरू दिखा देती हूँ। मैम এইগুলোর কোয়ালিটি কেমন হবে? একদম সফট ম্যাম, আমি বেকার কথা বলি না, সফট হবে। আপনার প্রোডাক্টটা এন্ড অফ দ্য ডে আপনার কাছে যাবে, যদি সফট না হয়, ভালো না হয়, আপনি আমাকে ফোন করে দুটো কথা বলবেন। তো আমি সেরকম সিচুয়েশন না ক্রিয়েট করতে চাই, না হ্যান্ডেল করতে চাই, তাই জন্য আমি সবসময় ট্রান্সপারেন্ট কথা বলতে পছন্দ করি। যদি কোয়ালিটি একটু কম থাকে আমি লাইভেই বলি যে এর সাথে এর পার্থক্য হবে না, আর যদি ভালো হয় সেটাও আমি খুব জোর গলায় বলি। 25K শ্রেয়া ম্যাম ने गेस किया है 25K। তুমি বলে দাও প্রাইসটা কি সুন্দর কি ফাটাফাটি। না না আমি বলবো না, তোমরা গেস করবে। এতদিন ধরে আমাদের লাইভ দেখছো, একটুখানি মজা করে লাইভটা করি, একটুখানি সর্ট অফ গেম, সবাই রিল্যাক্স হওয়ার জন্য আমরা লাইভ
তোমরা লাইভ দেখো, সো ইটস আ কাইন্ড অফ শপিং, সো একটু এনজয় করো প্রসেসটা। তোমার শাড়িটার প্রাইস 11,850 ম্যাম। হ্যালো বর্ষা ম্যাম, ওয়েলকাম। তোমার শাড়িটা কি শাড়ি, প্রাইস কত? আমারটা পিওর র ম্যাঙ্গো সিল্ক, प्राइस 11,850। अभी जो मैं दिखाऊंगी सच अ प्रिटी कलर, वेरी लाइट आई सूदिंग कलर, प्राइस कत? 2680, 2680। It's a beautiful mushroom, 2680। This is the pallu portion of the साड़ी। क्वालिटी देखिए बटर सॉफ्ट है। 3500 वर्षा मैम ने बोला है, 5600 शर्मिष्ठा मैम ने बोला है, 14K शोमा मैम, থ্যাংক ইউ সো মাচ বর্ষা ম্যাম। এটা তো ওয়াল কালামের মতো শাড়িটা, ওটা না না ইয়ে প্রশ্নাদি ওয়াল কালাম নয়, আমি দেখাবো শাড়িটার ডিটেলস কথাবার্তা সব বলবো, একটু তোমরা প্রাইসটা গেস করো। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন এন্ড দিস ইজ দ্য বিপি 2680 মাশরুম। কালারটা দেখুন, দারুণ লাগবে পুজোয় পরলে, মানে আপনাদের দারুণ দেখতে লাগবে। रेट पे जो मांग रहे थे ना, देखिए इट्स अ ब्यूटीफुल क्रॉस स्टोन मरून के साथ एक मरून एंड रेड का एक क्रॉस स्टोन है, बेसिकली ब्यूटीफुल कलर। दी सेमी खड्डे दिखाएंगे। हेलो रिद्धि, 8.5K चुमकी मैम ने बोला है, बाकी लोग भी थोड़ा गेस कीजिए। दिस इज द ब्यूटीफुल मरून शेड, जिन लोगों को थोड़ा रेडिश मरून चाहिए आप ये देख सकते हो। प्राइस इज ओनली 2680, प्राइस इज 2680। दिस इज द पल्लू पोर्शन, इसका बीपी जाएगा ये आपका रहेगा ब्लाउज। प्राइस इज ओनली 2680। চলিয়ে নেক্সট কালার দি 1500 এর মধ্যে কিছু দেখাও। কালকে আমি 1500 এর মধ্যে দেখিয়েছি, আজও দেখাবো, একটু সাথে থেকো, ঠিক আছে? এটা পিওর না না ম্যাম, পিওর মাশরু 2680 তে হবে না। পিওর মাশরুর দাম ম্যাম অলমোস্ট স্টার্টিং 15, 18,000, 25,000, 50,000 এরকম পিওর মাশরু হবে, ঠিক আছে? সেটাও আমাদের রয়েছে। তোমারটার প্রাইস কত? আমার মেরাওয়ালা শাড়ি का प्राइस है 11,850। कलर ऑप्शन अवेलेबल है, मैं दिखाऊंगी। दी 1500 এ কিছু দেখাও, একদম একদম ট্রাই করব। সি দিস is the black one. Price is only 2680. This is the pallu portion of the sari and ये इसका जाएगा BP. Okay, this is the BP. Price is only 2680. বিউটিফুল কালার, ব্ল্যাক কালার কার ভালো লাগে না, দারুণ লাগে পরলে। রেড হোয়াইটে কাঞ্জিভারাম, রেড হোয়াইটে একটা কাঞ্জিভারাম হবে। এগুলো কি শাড়ি? মাশরু দেখাচ্ছি ম্যাম, ডিজাইনার ভেলভেট ব্লাউজ দেখাবে, প্লিজ পারচেস করবো, একদম ম্যাম দেখাবো। যেগুলো अवेलेबल রয়েছে আমি डेफिनेटली দেখাবো। ओके चलो लास्ट कलर प्रियंका मैम, आप करवा चौथ के लिए कुछ रेड कलर मांग रही थी, आप देख लीजिए 5K के अंदर कुछ मांग रही थी, ये ऑप्शन है। इसके अलावा भी और भी ऑप्शंस है। सी ये एकदम आप जब पहनोगे आप लोग पूरा ब्राइड लगोगे देखने में। अजरकটা देखियो, আজকে একদম अजरक দেখাবো। আমারটার প্রাইস 11,850। রেড হোয়াইট কাঞ্জিভারাম দেখাও প্লিজ। আচ্ছা একটা স্নেক পিক দিলাম, এবার টাইম নেক্সট স্নেক পিকের, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য রেড ওয়ান, इट्स अ ब्यूटीफुल रेड, प्रॉपर रेड कलर। टमाटर प्राइस 11,850 मैम, जो साड़ी मैंने पहनी है। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड इसका जो बीपी जाएगा वो रहेगा ये प्रॉपर रेड। ओके, प्रॉपर रेड कलर। प्राइस इज ओनली 2680। ওইটা দেখতে একটু হোয়াইট রেডটা, সিলভার রেডটা। चलिए नेक्स्ट टाइम है इसका स्निक पिक, नेक्स्ट स्निक पिक का टाइम है। इसका प्राइस रहेगा 2680। ওয়াইন আছে গো মাশরুতে, একটা রেডিশ, একটা দেখালাম, একটা তোমার মারুনিশ কাইন্ড অফ একটা কালার দেখালাম সুচন্দ্রা ম্যাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ সিমরান ম্যাম। সি দিস ইজ দ্য পল্লু এন্ড দিস ইজ দ্য বিপি। মার শাড়িটা আজ এসেছে, খুব সুন্দর শাড়িটা, থ্যাংক ইউ শ্রেয়া। সি নেক্সট देखिए अनदर स्निक पिक, ওয়াও, এটা পরলে কি সুন্দর লাগবে বলো তো। দেখো আগের শাড়িটার প্রাইস কি গেস করা হলো? খুলবি না এমনি দে। इसका प्राइस थोड़ा गेस कीजिए, दो नया आइटम है, आप लोग थोड़ा प्राइस गेस कीजिए, तब तक आप लोग बताते जाइए। ये तो मैं आज दिखाऊंगी लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगी, थोड़ी देर बाद में। तब तक बताइए आप लोग क्या देखना पसंद करेंगे। मेरा वाला साड़ी का कलर ऑप्शन दिखाओ।
मेरा वाला साड़ी का कलर दिखाओ कि अगेन अफोर्डेबल कलेक्शन दिखाओ प्लीज, मुझे थोड़ा कमेंट पे बताइए, बहुत लोग देख रहे हो, थोड़ा कमेंट पे जरूर बताइए। ওয়াও, এটা সত্যি ওয়াও, সিলভার রেড ওয়ান ভীষণ, ওটার প্রচুর কালার্স আছে, মানে বডি কালারটা সেম, জাস্ট বর্ডারটা চেঞ্জ হবে। তো ডেফিনেটলি দেখাবো। ক্রাশ টিস্যু, আচ্ছা ক্রাশ টিস্যু पे कुछ दिखाओ। क्रश टिश्यू, তোমার শাড়িটার প্রাইস 11,850। मेरा वाला साड़ी का प्राइस है 11,850। इट्स अ ब्यूटीफुल रॉ मैंगो साड़ी विद सिल्क मार्क। दी सेमी खड्डी शो लैवेंडर पार्टी वेयर विद इन 5K। একটা দে তো, ল্যাভেন্ডার পার্টি ওয়্যার উইদ ইন 5K। ল্যাভেন্ডার পার্টি ওয়্যার দে একটা, ওই তো ল্যাভেন্ডার পার্টি ওয়্যার, এইটা একটা ওইদিকে একটা দিখা রি ম্যাম, তোমারটা দেখাও একদম অ্যাফোর্ডেবল। আজ দিদি কোথায়? দিদি আজকে একটু বেরিয়েছে, চলে আসবে। আমি আজকে লাইভ করছি, আজকে আমাদের লাইভ হয় না থার্সডেতে, বাট আজকে ভাবলাম পুজোর নতুন নতুন কালেকশন কি করে বসে থাকবো, একটু দেখিয়ে দিই। अफोर्डेबल कलेक्शन दिखाऊंगी मैम, आपका बैक से रेड कलर शो कर दो। हाँ ये सब दिखा दूंगी मैम। चलिए फॉर শ্রেয়া ম্যাম, তাই তো আপনার জন্য ল্যাভেন্ডার দেখাচ্ছি পার্টি ওয়্যারে। সি ল্যাভেন্ডার কালার পার্টি ওয়্যার, প্রাইস 3350। डिजिटल पूरा जाएगा 3350। डियर क्रश टिश्यू विद जरदोसी मैम, एनी प्राइस रेंज, क्योंकि हमारे पास जो भी क्रश टिश्यू है वो आपका प्राइस स्टार्ट होता है 12,000 से। আমাকে একটু 5K এর মধ্যে টিস্যু অর্গানজা দেখিও। তোমার ব্লাউজটার দাম 3950, जो ब्लाउज मैंने पहनी है कलर ऑप्शन है। See, this is the lavender one for Shreya ma'am and for other people as well. Price is 3350। next item off कर रहे थे। and this is the BP। BP पे ना ऐसे वर्क जाएगा, देखिए ऐसे वर्क जाएगा BP पे, ठीक है। एंड ये रहेगा इसका स्लीव्स पोर्शन। अगर आप स्लीवलेस पहनते हो आप इसको एज अ वी नेक भी कंसिडर कर सकते हो। साड़ी का प्राइस रहेगा 3350। प्लीज दिखाइए। ओके मैम दिखाऊंगी 3350। अच्छा नेक्स्ट দেখাচ্ছি। আরে এটা কি মশা না মাছি? একটু কম ট্রান্সপারেন্ট কিছু, আচ্ছা একটু কম ট্রান্সপারেন্ট কিছু দিস না। ওই যে ওইটা 40, তুমি এদিকে ভাঁজ করো না। হ্যাঁ তুই ওকে দে, ও জানে তো না, বুঝতে পারবে না। একটু দেখাবে, এসএস নেব, একদম দেখাবো ম্যাম। অ্যাফোর্ডেবল রেঞ্জ 3K এর মধ্যে হোয়াইটে কিছু হবে। হ্যাঁ 3K এর মধ্যে আই থিঙ্ক হবে, 3K এর মধ্যে হোয়াইট। 20% চার্জ লাগিয়ে দে তো, চার্জটা এনে ওই বক্সটা আন, এক্সটেনশনটা আন, এটা ততক্ষণ লাগিয়ে দিই, তারাও দেখাচ্ছি। এটা 5899 तो इसका प्राइस रहेगा 5899। लैवेंडर कलर पे आप बोल रहे थे 5899। देख लीजिए और भी दिखाएंगे आइटम। सी दिस इज द वर्क, ओके ये आपका जाएगा एंड इसका जो बीपी जाएगा ये रहेगा। मैम कांजीवरम दिखाएंगे मैम। सी दिस इज द स्लीव्स, दिस इज द स्लीव्स पोर्शन एंड ये जाएगा इसका नेक लाइन। This is the neckline. Price is only, price रहेगा 5899। 5899। Thank you तपोशी मैम, thank you so much। चलिए और एक दिखाती हूँ, ये वाला साड़ी, ये नॉन ट्रांसपेरेंट होगा 4050, ताई तो 4050। इसके बाद मेरा वाला साड़ी दिखाओ कि दूसरा कुछ। তোমার শাড়িটার প্রাইস 11,850। পিওর র ম্যাঙ্গো সিল্ক উইথ সিল্ক মার্ক। হ্যাঁ হচ্ছে ম্যাম। অর্গানজা में হ্যান্ডওয়ার্ক दिखाइए। তোমার না ম্যাম এইটা নট ফর সেল, এটা আমার পার্সোনাল। সি দিস ইজ দ্য পিস। प्राइस इज ओनली 4050। 4050। अभी क्या दिखाए बोलिए? कोड़ा दिखाए, रॉ सिल्क दिखाए, मेरा वाला साड़ी का कलर दिखाए, या फिर पार्टी वेयर क्रश टिश्यू, क्या दिखाए? थोड़ा कमेंट पे बताइए, थोड़ा कमेंट करना पड़ेगा वरना मैं तो मेरे जैसे दिखाऊंगी, आप लोग कमेंट करके बोलेंगे तो मैं वैसे दिखाऊंगी। दिस इज द नेक लाइन और बैक लाइन आपको जहां देना है एंड दिस इज द बीपी। হ্যাঁ একটা ব্লুইশ তো ওটাও ভালো দেখতে। দিস ইজ দ্য স্লিভস পোর্শন, র সিল্ক। ওকে প্রাইস ইজ অনলি 4050। টিস্যু দেখাবে? টিস্যু মানে ম্যাম টিস্যু বলতে কি পিওর টিস্যু গুলো বলছো? একটু বলো। এবার একটা কালার দেখাচ্ছি, ইটস আ ব্লুইশ পার্পল।
এর আগের শাড়িটা আই বট ইন আইভরি শেড, কি যে দারুণ, ভীষণ সুন্দর দেখতে তোমারটা। তোমার শাড়িটা 11,850 দেখাবো। আমার শাড়িটার কালার पार्टी वेयर क्रश टिश्यू दिखाएंगे ऑर्गेन्जा में हैंडवर्क मैम, ठीक है मैम। बैंगलोर सिल्क विद काथा वर्क बहुत सारे अवेलेबल हैं। देखिए ये वाला कलर ऑल ओवर वर्क पे जाएगा। इसका आई थिंक 2 कलर है या 3 कलर है, अगर बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगी। चलिए कत दाम 5059 ऑल ओवर वर्क 5059 टिश्यू 7 to 8 के। तुम्हें जेटा पड़े आछो ओटा देखा। अच्छा इसके बाद मैं मेरा वाला दिखा दूंगी। प्राइस इज 5059 ठीक है। देख लीजिए कलर पार्टी वेयर जाएगा। दिस इज द नेकलाइन, ये इसका नेकलाइन जाएगा एंड इसका स्लीव्स रहेगा ये। তোমার শাড়িটার অপশনস আমি দেখাচ্ছি এটার পর, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য স্লিভস, প্রাইস ইজ 5059। এবার ওই টিস্যু শাড়ি দেখাও যেটার স্নিক পিক দিলে। ওটা দেখাবো, ওটা তো লাস্টে দেখাবোই, না দেখিয়ে যাব না। गोल्डन टिश्यू দেখাবে, একদম দেখাবো मैम। सी और एक लैवेंडर मोरोक्कन क्रेप के ऊपर नॉन ट्रांसपेरेंट जो मांग रहे थे, কত দাম 4990। जो लोग नॉन ट्रांसपेरेंट मांग रहे थे देख लीजिए 4990। गोल्डन टिश्यू দেখাবে একদম 4990 पे नॉन ट्रांसपेरेंट, 4990 पे नॉन ट्रांसपेरेंट आइटम देख लीजिए। दिस इज द वर्क, ये मोरोक्कन क्रेप के ऊपर है। इसका बॉर्डर जाएगा ये ब्यूटीफुल कलर लाइलैक के साथ। अब ब्लाउज थोड़ा मैच करके मिसमैच करके पहनिए, अच्छा लगेगा। সেমি কোড়া থাকলে দেখিও তো অফ হোয়াইট কিছু থ্রিকের মধ্যে না, সেমি কোড়া অফ হোয়াইট কালারে নেই গো। सी दिस इज द नेकलाइन, ब्यूटीफुल नेकलाइन है इसका एंड ये जाएगा इसका सितुर मैसेज को चेक कर तो ये रहेगा इसका स्लीव्स, बोल दीजिए। सी प्राइस इज ओनली कत ओनली 4990। अभी मेरा वाला साड़ी का कलर दिखाओ, मेरा वाला साड़ी का कलर दिखाओ, थोड़ा कमेंट पे बताइए। আমার শাড়িটার কালার দেখতে কারা इंटरेस्टेड একটুখানি कमेंटे बोलो। मेरा वाला साड़ी देखने के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड हो थोड़ा कमेंट पे बताए, उस हिसाब से मैं दिखाऊंगी, अदरवाइज मैं अफोर्डेबल कलेक्शन पे जाऊंगी। थोड़ा कमेंट पे बताइए, अगर मेरा वाला साड़ी किसी को देखना है तो एक कमेंट जरूर करे। আমার শাড়িটার দাম যাচ্ছে 11,850 পিওর র ম্যাঙ্গো সিল্ক। বিউটিফুল দেখতে শাড়িটা, আর পরলে তো দারুণ দেখতে লাগবে। दिस इज द बीपी पोर्शन, इसका बीपी जाएगा ऐसे। आप कोई भी अलग कलर के साथ भी ये पहन सकते हो एंड इसका जो पल्लू जाएगा ये देखाओ। अच्छा আমার শাড়িটার কালার একটু দে। मेरा वाला साड़ी का ना बहुत सुंदर सुंदर कलर है। अच्छा ये दीपाली बोले থাকি আমি, ওই একটা শিবন্তিনীর প্যাকেট রাখা আছে সোফাতে, একটু এনে দিস তো। मैंगो सिल्क दिखा रही हूँ, रानी कलर दिखा दो दी। रानी कलर पे कौन सा साड़ी मैम थोड़ा बताइए, एनी स्पेसिफिक साड़ी आपको देखना है। अगर इसके मैंने जैसे इसका लुक क्रिएट किया है इस ब्लाउज के साथ, अगर कोई ले रहे हो तो ऐसे ब्लाउज के साथ पहन सकते हो। अगर कोई ये वाला कलर ले रहे हो ना तो मैं आपको एक ब्लाउज दिखाऊंगी, उसके साथ यू कैन टीम अप। देखिए 11,850 प्योर रॉ मैंगो सिल्क, 11,850। दिस इज द पल्लू, इसका पल्लू जाएगा ये एंड ब्लैक कलर की जाएगी बीपी। ब्यूटीफुल कलर, ये जो भी कलर्स है ना बहुत खूबसूरत है, पहनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। कुंदन वर्क में रानी कलर दिखाओ, आई मीन पार्टी वेयर पे आपको देखना है। चलिए इस साड़ी के साथ ये वाला है, इस साड़ी के साथ ये वाला ब्लैक ब्लाउज आप लोग टीम अप करो जैसे मैंने पहनी है, बहुत खूबसूरत लगेगा। देखिए ब्लाउज का प्राइस है ओनली 3950 जैसे मैंने पहनी है। पार्टी वेयर दिखाएंगे आरती मैम, पार्टी वेयर भी दिखाएंगे। सी इस साड़ी के साथ ये वाला ब्लाउज बहुत सुंदर लगेगा। प्राइस है साड़ी का 11,850 विथ सिल्क मार्क, 11,850 विथ सिल्क मार्क। चलिए नेक्स्ट दिखा रही हूँ ब्लैक रेड प्योर सिल्क शाड़ी देखाबे। रेड प्योर सिल्क है, रेड प्योर सिल्क आछे देखाबो। सी ब्लैक कलर, नेक्स्ट वन इज ब्लैक।
দেখো ভীষণ সুন্দর দেখতে, প্রপার ব্ল্যাক যাচ্ছে 11,850। একটু কমেন্ট চাইবো কিন্তু, আমি কিন্তু এই শাড়িগুলো দেখাবো আজকে। 11,850, 11,850। দিস ইজ দ্য বিপি। 11,850, 11,850। চলো নেক্সট কালারটা দেখাচ্ছি, ক্রস স্টোন। সব কটা শাড়ি কিন্তু রয়েছে ক্রস স্টোনের ওপর। चलिए नेक्स्ट कलर जो है क्रॉस स्टोन मजेंटा के साथ रेड, क्रॉस स्टोन मजेंटा के साथ रेड। ভীষণ মিষ্টি লাগবে এগুলো পুজোয় পরলে, অষ্টমী নবমী যে কোনো দিন পরো, দারুণ লাগবে। শিফন দেখাবো, একদম শিফন দেখাবো, বললামই তোমাকে দেখাবো আজকে। নো ডোন্ট ওয়ারি। সি দিস ইজ দ্য শেড। प्राइस इज ओनली 11,850। गोल्डन कलर टिश्यू एकदम देखाबो मैम। सी पूरा देखिए सैटिन बॉर्डर पे जाएगा, काम देखिए कितना बारीकी से किया गया काम है। लुक एट द टोन। 11,850 रॉ मैंगो बनारस लाइव में दिखाया था, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था। 11,850 विद सिल्क मार्क। नेक्स्ट कलर। আর আজকে আমি না একটা টিস্যু দেখাবো, ওই টিস্যুটা আমি নিয়ে নিয়েছি, মানে আমি তাও দেখাবো, কেউ বুক করতে চাইলে পেয়ে যাবে, একজন দুজন তো পেয়েই যাবে, মানে অসাধারণ লাগবে টিস্যুটা পরলে পরে। এর পরের কালার কম্বিনেশনটাও দারুণ, একটু স্টে করুন, এখনো কিন্তু ওই সিলভার কালারের শাড়িটা দেখানো বাকি আছে, তো একটু লাইভে থাকতে হবে, বিকজ আপনাদের জন্যই লাইভটা, এন্ড আপনাদেরকে সুন্দর সুন্দর কালেকশন দেখাবো বলেই আমি লাইভে। See, this is the color. Wow, just look at the toning. इसका बॉर्डर देखिए, जब आप ब्लाउज के साथ पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नो मैम सीओडी नहीं होता है, प्लीज डोंट मेंशन सीओडी। See, this is the piece. ने एतो सुंदर कलर, look at the cross stone. This is the BP. इसका ब्लाउज रहेगा ये, পরলে কি মিষ্টি তোমাদেরকে লাগবে, তোমরা নিজেরাও জানো না। उफ पर्पलटा मारात्मक, भीषण सुंदर। मैम मुझे रेड में कुछ शो कर दो मैम, इसके बाद रेड दिखाऊंगी एक। सी प्राइस इज ओनली 11,850। दिस इज द पल्लू पोर्शन। जस्ट কালারটা দেখো, আমি না সত্যি কালারটা প্রেমে পড়ে গেছি, এত সুন্দর দেখতে। प्राइस इज ओनली 11,850। नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ मरून के साथ रेड। नेक्स्ट कलर में दिखा रहा है, नेक्स्ट कलर में दिखा रही हूँ मरून के साथ रेड। देखिए वाओ, মানে একদম মানে যারা একটু রেড মারুন প্রেফার করো লাইক মি, তাদের ভীষণ ভীষণ ভালো লাগবে এগুলো পরলে। 11,850। অফকোর্স ইএমআই অপশন অ্যাভেলেবেল, কিন্তু যদি পুজোয় পড়তে চাও তাহলে 30 তারিখের মধ্যে কিন্তু পেমেন্টটা ক্লিয়ার করে দিতে হবে, পুজোর আগে প্রোডাক্ট তোমার ডোর স্টেপে পৌঁছে যাবে। দিস ইজ দ্য কালার एंड इसका जो पल्लू रहेगा ये, दिस इज द पल्लू पोर्शन, एंड इसका बीपी का कलर देखिए, इट्स टू प्रिटी। पूरा कॉन्ट्रास्ट आप लोगों को समझ में आएगा। अभी सोच रहे हो कि नहीं ब्लाउज नहीं बनवाना है, तो कुछ सिमिलर रेड कलर की ब्लाउज आप इसके साथ पहन लीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। रेड कलर की ब्लाउज आएगा कमिंग वीक पे, कल या परसों तक आ जाएगा, आप लोग ले लेना तब, ठीक है। प्राइस इज ओनली 11,850, 11,850। चलिए नेक्स्ट कलर, नेक्स्ट कलर যাচ্ছে একটা পার্পল টোন, ভীষণ সুন্দর দেখতে পার্পল টোন দেখাচ্ছি একটা, দেখে নাও। দিস ইজ দ্য পিস। একটা কাজ করতো, এই শাড়িগুলো এই দিকে শিফট করে দে, ওইগুলো এদিকে শিফট করে দে। অর্গানজা দেখাবেন প্লিজ নবমীতে পরার জন্য। হ্যাঁ 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 एकदम मैम ऑर्गेन्जा देखाबो। सी दिस इज द नेक्स्ट कलर, देख लीजिए। एक मैंने वायलेट दिखाया था, एक क्रॉस स्टोन दिखाया था, ये क्रॉस स्टोन पर्पल है, এই জায়গাটায় সেট করে দে। ओके प्राइस इज ओनली, इसका प्राइस जाएगा ओनली 11,850, 11,850। কেমন লাগছে কালার গুলো একটু বলো। লাইট কালারে এই শাড়ি আছে না গো, লাইট কালার নেই, সব ডিপে, এগুলো সব কটা ডিপে। দিস ইজ দ্য পাল্লু। একটা ডিপ কালার ট্রাই করো, দারুণ লাগবে। তুমি তো আগেরটাও আই থিঙ্ক লাইট কালারই নিলে, পিচ গোল্ডেন কাইন্ড অফ একটা কালার নিলে। দিস ইজ দ্য বিপি। প্রাইস ইজ ওনলি 11,850,
11,850। চলো নেক্সট কালারটা দেখাচ্ছি, ব্ল্যাক মারুন। নেক্সট কালারটা দেখাচ্ছি ব্ল্যাক মারুন। হোয়াইট আছে একটা, দিয়ে দে তো, ভেতরে একটা হোয়াইট আছে, এটাও খুব সুন্দর কালার। ব্ল্যাক মারুন, अमेजिंग देखते। 11,850, 11,850। হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, তুমি এভাবে এলে আমরা ভয় পেয়ে গেছি। 11,850। দিস ইজ দ্য বিপি। টিস্যু দেখাবে, দেখাবো। এরপরে দেখাচ্ছি কোন দুটো অপশন তোমরা দেখবে একটু বলবে। কি শাড়ি এগুলো, কত প্রাইস? এগুলো পিওর র ম্যাঙ্গো সিল্ক উইথ সিল্ক মার্ক। প্রাইস যাচ্ছে এটার 11,850। এর সাথে ব্লাউজ পাচ্ছ এইটা। কেমন লাগছে শাড়িটা একটু বলো, কেমন লাগছে কালারটা? কোন কালারটা তোমাদের সব থেকে বেশি পছন্দ হলো প্লিজ জানো। ইচ অ্যান্ড এভরি কালার দেখার মতো। থ্যাংক ইউ সো মাচ পৌলমি ম্যাম। তাও কোন কালারটা হয় না মনে ছুঁয়ে যায়, কোন কালারটা তোমাদের বেশি পছন্দ হলো? प्राइस इज ओनली 11,850। चलिए अभी मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट कलर। देख এইটা ফোল্ড করে নে তো, এই শাড়িটা ফোল্ড করে নে, ঠিক আছে। मैम आपके पीछे येलो ब्लाउज प्लीज शो दिखाएंगे। चलो এবার দেখাচ্ছি একটা টিস্যু। কত দাম এটা? 9950 विद सिल्क मार्क। ये वाला साड़ी मैं मेरे पूजा के लिए मैं ले रही हूँ क्योंकि ये छोड़ नहीं सकती। ऐसा नहीं कि नयनतारा ने पहना है इसलिए, बट साड़ी इज टू प्रिटी, बहुत खूबसूरत है। 99 कत बोलने 50। मैम आपके पीछे येलो ब्लाउज दिखाऊंगी, मैम येलो ब्लाउज दिखाऊंगी। इसके बाद थोड़ा स्टे कीजिएगा, कौन सा साड़ी आप लोग देखना चाहते हो वो दिखाऊंगी। की बोलो हठाৎ করে না না, কোনো ভিউয়ার্স সব চলে গেল, কোনো ভিউয়ার্স নেই লাইভে। হ্যাঁ তোর ফোন থেকে দেখতে কেউ, কারো একটা ফোন থেকে। হ্যালো লিপি ম্যাম, হ্যালো সপ্তদীপা ম্যাম। দি 5-6 কে এর মধ্যে ক্রেপ দেখাবে? হ্যাঁ একদম দেখাবো। অর্গ্যানজা দেখিও প্লিজ, একদম শিফন দেখাবো। পৌলমি ম্যাম এই শাড়িটা দেখো 9950। কি জানি মানে কতজন শো করছে ভিউয়ার্স, এখানে তো কোনো সবাই দেখছে ব্ল্যাঙ্ক, কিচ্ছু নেই, বুঝতে পারছি না। ইসকা পাল্লা দিখায় না, সিলভার টিস্যু দিখা রি ম্যাম। ফ্লোরাল প্রিন্টেড শিফন দেখাবো। সি হঠাৎ করে কি হলো? হ্যাঁ তাই তো, বুঝতে পারছি না। আমাকে একজন দেখাচ্ছে কি হয়, হঠাৎ হঠাৎ করে দেখছি কি সবকিছু ক্লোজ হয়ে গেল ফেসবুক থেকে, মানে সাডেনলি সব বন্ধ হয়ে গেল, যে কটা মানে উপরে বার্স গুলো খোলা থাকে যাই না। হ্যাঁ सभी थोड़ा रेस्ट करने है, सभी है थोड़ा रेस्ट करने लगते हैं सब। नहीं एक्चुअली क्या हो रहा है ना, इधर पे व्यूअर शो करते हैं, तो अभी शो कर रहा था, सडनली वो काउंट हो गया इधर लाइक 20, 19, 80, 70 होते पूरा जीरो हो गया, पता नहीं क्या हुआ। प्रिंटेड शिफॉन दिखाऊंगी। हेलो मोनी मैम 40 है, हठाৎ করে যাই হোক আমি ইগনোর করি, দেখাই। সি अच्छा वर्षा मैम ने बोला ये पल्लू दिखाने के लिए, दिस इज द पल्लू। কি জানি কি হয় ফেসবুকে। বনস্পতি মহেশ্বরী সিল্ক হবে, বনস্পতিতে আপনার ক্রেপ শিফন হবে, সিল্ক নেই ম্যাম। কিছুক্ষণ আগে যে গোল্ডেন শাড়িটা দেখালে সেটা একটু দেখাও। गोल्ड अच्छा हाँ দেখাচ্ছি ওই দুটো একটু দে, যেটা দেখাতে বলবে দেখিয়ে দেবো। सी दिस इज द पल्लू। ये एक तो मैं ले रही हूँ, इट्स ब्यूटीफुल। आप लोग थोड़ा बताइए देख के आप लोगों को कैसा लगा। 55 थैंक यू सो मच किरण मैम। पता नहीं क्या हुआ है, जरूर कुछ फेसबुक पे इशू है, अदरवाइज ऐसा तो नहीं होता। দিস ইজ দ্য বিপি। আপনারা দেখুন আর শাড়িটা একটু বলুন, মানে এটা কোনোভাবে ছাড়া যায় না। 9950 তে এই শাড়িটা
মানে ইম্পসিবল ছাড়া দারুণ কোয়ালিটি, এটার গ্যারেন্টি আমি দিচ্ছি, दारुण লাগবে পরলে। फॉर मी ऑल्सो, आप भी ले रहे हो वर्षा मैम, डेफिनेटली बुक कर लीजिए, है 2-3 जन को मिल जाएगा सेम पीस। वेरी ब्यूटीफुल শাড়ি, থ্যাংক ইউ প্রিয়াঙ্কা ম্যাম। এটা কি ওয়াটার গোল্ড জারি? এটা সিলভার গোল্ড জারি, এটা ভীষণ প্রিটি। আমার পক্ষে যতটা ক্ল্যারিফাই করা পসিবল আই শো। সি দিস ইজ দ্য পিস। থ্যাংক ইউ সো মাচ বর্ষা ম্যাম। বনস্পতি মহেশ্বরী সিল্ক হবে, আমি চেক করে বলছি ম্যাম, ঠিক আছে? See, this is the blouse. Even blouse style, just look at the blouse. It's beauty. It's beauty. Price is only 99. एटाও फोल्ड करे 9950. ठीक है? चलिए अभी कौन सा वाला दिखाओ, लेफ्ट और राइट? शिफॉन दिखाएंगे। नयनतारा ने पहना था, तब से मैं क्रेजी हूँ इसकी। आपने ही मुझे बोला ये नयनतारा ने पहना था। मैं तो फोन देखती भी नहीं हूँ आजकल, लाइक फोन देखती हूँ सुबह के जब नींद से उठती हूँ तब, उसके बाद मेरे जब हस्बैंड जाते हैं ऑफिस उसके बाद टाइम देखती हूँ, अब लाइव करती हूँ, उसके बाद मैं फोन ही नहीं चेक करती अभी, बस पहला ही देखना था। ओके मैम, आपने देख लिया है ना? वनस्पति महेश्वरी सिल्क मैं दिखा रही हूँ मैम, अगर अवेलेबल है। चलिए अभी बताइए कौन सा वाला दिखाओ, ये के ये कौन सा वाला, लेफ्ट और राइट, विच वन? सिल्वर और ये शैम्पेन गोल्ड वाला। টিস্যু টিস্যু শিফন আমিও দেখবো, প্রিন্টেড শিফন দেখাবো ম্যাম। 1799 এর শিফন আপনারা দেখতে চাইছেন, একদম দেখাবো। প্রিন্টেড শিফন হবে, 2K এর মধ্যে হবে। বনস্পতি মহেশ্বরী সিল্ক হবে, বনস্পতি প্রিন্টেড হবে, সিল্ক হবে না, শিফনে হবে। তোমারটা কি শাড়ি? আমারটা পিওর র ম্যাঙ্গো, 11,850, 11,850। गोल्डन ये वाला के ये, बोथ आर वेरी प्रिटी, कंपैरिजन नहीं है फिर भी आप लोग बताइए। गोल्डन, अच्छा चलो गोल्डन, सत्ती শাড়িটা দারুণ দেখতে। प्राइस आप लोग गेस कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वालिटी है एकदम। আস্তে আস্তে পড়িস না। গোল্ডেন, আচ্ছা গোল্ডেনই দেখাচ্ছি, দেখো মানে এটা পরলে পুজোয় দারুণ লাগবে দেখতে। কিরকম অসুবিধা হয় না বলো? এখানে ভিউয়ার্সটা না দেখালে সাডেনলি কি হলো, সব বন্ধ হয়ে গেল। গোল্ডেন, আচ্ছা তাই দেখাচ্ছি, দেখো শাড়িটা ভালো করে দেখে নাও। টিস্যু কাঞ্জিভারম, টিস্যু কাঞ্জিভারম দেখাচ্ছি একটা, দেখো। প্রাইস তোমরা কি গেস করবে? একটু বলো তোমারটার প্রাইস। আমার শাড়িটার প্রাইস যাচ্ছে 11,850 উইথ সিল্ক বার। প্রাইস কি একটু গেস হবে? See, this is the all over body, this is the border portion, এটা পুরো রিসেপশন স্টাইল শাড়ি। প্রাইসটা একটু গেস করো তোমরা। দিস ইজ দ্য আপার বর্ডার, ইটস বিউটিফুল, অসাধারণ দেখতে। इसका पल्लू जाएगा ये, মানে খুব প্রিটি শাড়িটা দেখো। এটা পিওর, আচ্ছা শিফন এসএস দিয়ে পেমেন্টের জন্য টাইম দিও, একটু অন্য জনকে দিয়ে দিও না। ঠিক আছে, আপনি এসএস দেবেন ম্যাম, একদম। সি আমরা অনেকক্ষণ ওয়েট করি, চেষ্টা করি করার। আচ্ছা 6500 মৌসুমি ম্যাম গেস করেছেন, বাকিরা একটু বলুন। নিজেও জানি না, কাইন্ড অফ সাইডে রাখ আপাতত। সি দিস ইজ দ্য পিস, ওকে। প্রাইস তোমরা গেস করুন একটু। 16K প্রিয়াঙ্কা ম্যাম, আচ্ছা 16,000 বলছেন প্রিয়াঙ্কা ম্যাম। ওই প্লাস্টিকটা ওখান থেকে সরিয়ে দে। সি দিস ইজ দ্য পিস। পুরো লুক আমি একদম দেখিয়ে দিচ্ছি, আলাদা আলাদা পুরো লুক আমি একদম দেখিয়ে দিচ্ছি। পুরো লুক দেখে নাও, এগুলোর কিন্তু পিকচার খুলে দেখানো পসিবল না, যতবার বলবে আমি দেখাবো, ঠিক আছে? লুক দেখে নাও শাড়িটার, অসম্ভব সুন্দর। একটু প্রাইসটা এবার আমাকেও বল, কি 9950 একজন গেস করেছে। প্রাইস যাচ্ছে 4250, অনলি 4250, only 4250, free shipping all over India। তাড়াতাড়ি এসএস দিও, আমি আর কোনো কথা বলবো না। 4250, 4250, বিউটিফুল পিস, 4250 only। ব্লাউজটা দেখাও, একদম ব্লাউজটা দেখাই নি, ভুলে গেছি। সি দিস ইজ দ্য ব্লাউজ, 4250, আনবিলিভেবল প্রাইস উইথ দিস বর্ডার, 4250। নেক্সট কালারটা দেখো, মানে আমার সত্যি বলতে বন্ধ হয়ে গেছে কালার গুলো, ইটস টু প্রিটি। প্রাইস ইজ অলসো ভেরি রিজনেবল, 4250, অল আর সিঙ্গল পিস। তো বুক ফাস্ট, আর মানে হোল্ড করো না, পছন্দ হলে পেমেন্ট করে বুকিং কনফার্ম করবে। ওয়াও ইয়ে ক্যাসে,
आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना, ये ही हम लोग चाहते हैं। হোয়াইটটার দাম, হোয়াইটটা দেখাবো ম্যাম, হোয়াইটটা দেখাবো, হোয়াইটটা, ওই হোয়াইটটা তোমারটা, হ্যাঁ ঠিক আছে অসুবিধা নেই। সি আমি আমার একটা হয়ে যাবে রেডি, আমার অলরেডি হয়ে, জানতাম এটা হবে। প্রাইস ইজ অনলি 4250। ওয়াও কি বলছো, একদম একদম শ্যামা ম্যাম, অনলি 4250। আমি বললাম না আজকে নতুন কালেকশন সব রেডি হয়েছে, আমি আজকে লাইভ করতাম না, ভাবলাম যে না এগুলো রাতে আমার ঘুম হবে না তোমাদেরকে না দেখালে। 4250 is the price. This is the pallu portion and this is the BP. Okay, ये आपका BP रेड है इसमें, नहीं मैम इसमें रेड नहीं है, मैम इसमें रेड है नहीं, मैम इसमें रेड नहीं है, इसका रेड नहीं है, सबको रेड चाहिए, इसमें रेड नहीं है मैम, इसमें ये सब कलर ही आएगा। टिश्यू कांजीवरम है ये, 4 है प्योर पे रेड है इसका। 4250 सब कलर मैम सेमी पे नहीं आता है ना। 4250 4250 এখান থেকে এগুলো নিয়ে ফোল্ড করে নিচ্ছি, ওগুলো হয়ে গেলে আগে ওগুলো করে নে তারপর। पिंक है इसमें, पिंक है। नेक्स्ट कलर, वाओ कैसे लाइक एक्सप्लेन करे कलर्स को, आप लोग थोड़ा देख के बताइए। ब्यूटीफुल कलर, इसमें ना शैम्पेन कलर है और क्या है इसमें कॉफी ब्राउन कलर, उसमें उसके साथ गोल्ड। पिंक है किरण मैम, কখন দেখাবে শিফন? একদম দেখাবো আজকে, দেখিয়ে যাবো, ডোন্ট ওয়ারি। দিদি তোমারটার কালার দেখো, আমারটার কালার মুন্নিদি সব দেখিয়ে দিয়েছি। প্রাইস ইজ অনলি কত বললাম, 4250। 4250 इज द प्राइस, 4250 इज द प्राइस, ठीक है। देख लीजिए, दिस इज द पीस एंड ये रहेगा इसका पल्लू पोर्शन एंड दिस इज द बीपी, दिस इज द ब्लाउज पीस। हमारे यहाँ करवा के लिए रेड ही चाहिए होता है। अच्छा रेड कलर में मैम दूसरा ऑप्शन मैं दिखा सकती हूँ आपको, ठीक है, और एक दिखाया भी है मशरूम पे रेड, और अगर कुछ रेड है 5-6 के अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज द बीपी, प्राइस इज ओनली 4250। 4250, वाओ प्रॉपर गोल्ड, ये लग रहा है कि लिक्विड सोना है। कलर देखिए कितना सुंदर कलर है, लाइक ग्रीनिश काइंड ऑफ एक गोल्ड कलर है, ब्यूटीफुल, पूरा एकदम लिक्विफाइड सोना लग रहा है मुझे तो सामने से, बहुत सुंदर कलर है। ब्लैक एंड गोल्ड साड़ी प्लीज, ब्लैक एंड गोल्ड, ब्लैक एंड गोल्ड दिखाऊंगी मैम, है कुछ है उसका एसएस ली हूँ। अच्छा ओके ओके मैम, আজকে বুক করলে পুজোর আগে পাবো? হ্যাঁ একদম পুজোর আগে পাবেন। ব্লাউজ সবার হয়ে যাচ্ছে, পূজায় শাড়ি ডেফিনেটলি পেয়ে যাবেন। সি দিস ইজ দ্য পিস, प्राइस इज ओनली 4250। 4250, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड इसका जो बीपी जाएगा वो रहेगा ये। दिस इज द ब्लाउज पीस, ओके, दिस इज द ब्लाउज। কেমন লাগলো শাড়িটা, आप लोगों को कैसा लगा थोड़ा कमेंट पे बताइए। नेक्स्ट कलर मैं दिखा देती हूँ, थोड़ा पानी पी के, ठीक है। চলো নেক্সট কালার, পিঙ্ক, পিচ পিঙ্ক যে চাইছিলে। এই শাড়িটা দারুণ দেখতে, মানে আই থিঙ্ক তোমাদের ভালো লাগছে, এটা ভীষণ সুন্দর। 4250, 4250, মানে কালারটা দেখো, টু গুড, মানে লোকজন লিটারালি কেউ বিলিভ করবে না এটার দাম 4250। তোমরাই বলো, মানে আমি তো ডেফিনেটলি শাড়ি পরতে খুব ভালোবাসি, তো আমি বলছি যদি কাউকে আমি এটা পরে দেখি, কেউ যদি বলে এটার দাম 4250, আমি অস্ট্রাক হয়ে যাবো। कम प्राइस में बहुत सुंदर, थैंक यू प्रियंका मैम। ब्लाउज पीपी, मेरा वाला ब्लाउज का प्राइस है 3950। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड इसका जो ब्लाउज रहेगा ये, ठीक है, विद दिस ब्यूटीफुल बॉर्डर। कलरটা দেখুন ভীষণ মিষ্টি। प्राइस रहेगा इसका ओनली 4250। 4250। नेक्स्ट साड़ी, वाओ, ये एक स्टील काइंड ऑफ कलर है, पूरा गोल्ड है, सभी गोल्ड के साथ है, देख लीजिए सभी आपका गोल्ड के साथ है। शेड्स बहुत सुंदर है, each and every shade. See, this is the pallu portion and इसका जो बीपी जाएगा ये, this is the BP। হাই এগুলো কি শাড়ি? এগুলো কাঞ্জিবরম দেখাচ্ছি, টিস্যু কাঞ্জিবরম, নমিনাল প্রাইস, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি টিস্যু কাঞ্জিবরম দেখাচ্ছি। পিওর না, পিওরের দাম 17,000 18,000। যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকো আমি দেখিয়ে দেবো। দিস ইজ দ্য শাড়ি,
দারুণ দেখতে, এগুলো ছেড়ো না এই পিসটা। থ্যাংক ইউ সো মাচ রূপালী ম্যাম। ওকে, সরাচ্ছি, দারুণ কোয়ালিটি, দারুণ পিস, আই হোপ সবার ভালো লাগবে। नेक्स्ट दिखाচ্ছি একটা ग्रीन, नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ एक ग्रीन कलर में, बहुत सुंदर है। इसके साथ ना ये वाला ब्लाउज ही पहनिए, अच्छा लगेगा। प्राइस जाएगा इसका, ओनली प्राइस रहेगा 4250। এগুলো করে ফেল 4250। সব ফোল্ড, ডবল ফোল্ড আছে, আস্তে করে নিবি যাতে কোনো কনফিউশন না হয়। হাই, তুমি যেটা পরে আছো সেটা কি শাড়ি, প্রাইস কত? আমি পরেছি পিওর র ম্যাঙ্গো সিল্ক ম্যাম, प्राइस रहेगा मेरा वाला साड़ी का 11,850 विथ सिल्क मार्क। सी दिस इज द नेक्स्ट कलर ग्रीन, 4250। पल्लू जाएगा ये, एंड ये रहेगा इसका बिक्री। সবাইকে বলবো একটু কনফার্ম হয়ে এসএস দেবে, এখন পুজোর সময় একটা শাড়ির এতগুলো করে এসএস থাকে না, খুব মুশকিল। রয়্যাল ব্লু मंगलगिरी হবে, একটু দে তো, दिखा रही हूँ मंगलगिरी का कलर मैं दिखा देती हूँ, ठीक है? তুই मंगलगिरी কালার গুলো খুলে রাখ, আমি নিজে দেখিয়ে দেবো, তুই ফোল্ড করে নে, ঠিক আছে? चलिए मंगलगिरी का कलर दिखा देती हूँ, रॉयल ब्लू मंगलगिरी। फर्स्ट कलर रॉयल ब्लू, वाओ, ये टाइप শাড়ি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না এটা মানে আলাদা, বুঝতে পারছি না, একই লাগছে। শিফন দেখাবো একটা, প্লিজ অর্গানজা দেখাও নবমীতে। কি কালার বলো? স্তোত্রিয়া, আমি কি ভুল বললাম তোমার নামটা? সিল্ক গাদওয়াল, কি কালার? পূর্ণমিত্রাদি বলো, স্পেসিফিক ভাবে একটু বলবে আমাকে কে কিরকম কালার চাইছো। কালারটা দেখো, টু গুড। 3650 উইথ সিল্ক মার্ক, রয়্যাল ব্লু কালারের मंगलगिरी দেখাচ্ছি, 3650 উইথ সিল্ক মার্ক। इसका पल्लू रहेगा ये, बीपी इज रनिंग। मैम रेड है इसमें, रेड আছে এটাতে, ছিল বেরিয়ে গেছে। সি দিস इज द पल्लू पोर्शन, 3650। नेक्स्ट कलर येलो, পিওর কাঞ্জিভারাম শাড়ি আছে। হ্যাঁ ম্যাম, পিওর কাঞ্জিভারাম শাড়ি রয়েছে। चलिए इसका नेक्स्ट कलर दिखा रही हूँ, येलो, ভীষণ সুন্দর। রয়্যাল ব্লু ইয়েলোর জন্য কোনো ব্রাইট কালার, রয়্যাল ব্লু ইয়েলো আর কোনো ব্রাইট কালারের অর্গ্যানজা। আচ্ছা, ব্ল্যাক রেড ব্লু বাদ দিয়ে কিছু প্রচুর হয়ে গেছে। ইয়েলোতে একটা দারুণ অপশন আছে, ওটা দেখতে পারো, ওটা আমার পার্সোনাল ফেভারিট। प्राइस जाएगा इसका ओनली 3650, प्योर मंगलगिरी विथ सिल्क मार्क। यो साड़ी पीपे एंड अवेलेबल, यस चिन्मयी मैम, इट्स अवेलेबल। मेरा वाला साड़ी का प्राइस है 11,850 विथ सिल्क मार्क। दिस इज प्योर रॉ मैंगो सिल्क जो मैंने पहनी है। नेक्स्ट कलर जाएगा एक स्टील ग्रीन कलर, ब्लाउज अवेलेबल, यस मैम, ग्रीन कलर ब्लाउज ऑल्सो अवेलेबल। इसके बाद क्या देखेंगे बताइए थोड़ा। नेक्स्ट कलर जाएगा स्टील, सब नया नया कलर, वेरी स्मार्ट कलर, जस्ट लुक एट द शेड। इसमें ना एक ब्लूइश स्टील काइंड ऑफ कलर। दिस इज द लोअर बॉर्डर। এগুলো কি চেক না, না এগুলো मंगलगिरी, मंगलगिरीতে একটা তোমার স্ট্রাইপ থাকেই, চেক मंगलगिरी এখনো দেখাইনি। प्राइस रहेगा इसका ओनली, দেখিয়ে দিলাম তো, এটা নাকি আলাদা? ও আলাদা আলাদা নাকি, দেখে না তো একবার, আলাদা না, ওটা मैंगो येलो, এটা আরেকটা येलो, ঠিক আছে। दो येलो है, एक मैंगो येलो दिखाया है और एक दिखाऊंगी। 3650 दिस इज द पल्लू, ओके, 3650। नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ और एक येलो दिखाया था, मैंगो येलो, ये एक ब्राइट येलो है। इसके बाद येलो बीपी देखूंगी मैं, तो येलो बीपी देखूंगी, मैंने गलत बोला है क्या कुछ? ब्लू कलर है क्या? हाँ मैं ब्लू कलर दिखाया, अभी दिखाया। रॉयल ब्लू है और एक आपका टर्क्वाइश है, एक टील है, 3 टोटल मेरे पास अभी ब्लू कलर है मंगलगिरी पे। 3650 विथ सिल्क मार्क, 3650 विथ सिल्क मार्क, ओके। सी दिस इज द अनदर येलो, दीज आर वेरी सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल साड़ी,
प्राइस इज 3650. दिस इज द अपर बॉर्डर, दिस इज द लोअर बॉर्डर. ये ऑल प्योर आइटम है एंड ये रहेगा इसका पल्लू पोर्शन. बीपी इज रनिंग. नेक्स्ट कलर इज स्टील. नेक्स्ट कलर इज स्टील. ब्लू दिखा दो. तीनों रॉयल ब्लू टैग पर दे. तीनों ब्लू है. एक है टर्क्वाइश, एक है टील और एक आपका जाएगा रॉयल ब्लू. एक आपका जाएगा रॉयल ब्लू. ये वाला मैंने अभी दिखाया है, जस्ट ओपन करके दिखाया है. एक बार बोलूंगी, ये दो अभी दिखाना बाकी है. टोटल 3 ब्लू अभी मेरे पास है. ओके चलिए, ये मैंने दिखा दिया है, बाकी के 2 मैं दिखाऊंगी. मंगलगिरी में रेड भी था. हाँ मैम था मंगलगिरी में. वाও, এই কালারটা খুব ভালো লাগছে, ভীষণ সুন্দর কালার. প্রত্যেকটা ইচ এন্ড এভরি পিস তুমি নিয়ে রিগ্রেট করবে না কালার গুলো. কারণ মঙ্গলগিরি এমন একটা ফেব্রিক, এক তো ভীষণ কমফোর্টেবল, সেকেন্ড হচ্ছে বাজেটের মধ্যে পিওর আইটেম. সি দেখো, টার্কোয়াইশ কালার, ইটস টু প্রিটি. Price is only 3650. 3650 is the price. 3650 is the price. This is the lower border. This is the upper border. देखिए पल्लू मैं दिखा दूंगी, थोड़ा कमेंट चाहिए प्लीज. एंड ये जाएगा इसका पल्लू पोर्शन. प्राइस इज ओनली 3650. नेक्स्ट एंड द लास्ट कलर मंगलगिरी का. इसके बाद मैं चेक मंगलगिरी दिखाऊंगी 2. ये तो लाइक मोस्ट सेलिंग पीस है हमारे यहाँ पे. ये वाला कलर कितनी बार ये रीस्टॉक हो चुका है. दिस इज द लास्ट पीस. टील, ये कृष्णो नील कलर जिसे हम बोलते हैं. इट्स वेरी प्रिटी एंड बहुत खूबसूरत लगता है ये कलर पहनने के बाद. कोई भी साड़ी में आप ये वाला कलर पहन लो, बहुत अच्छा लगता है. प्राइस रहेगा इसका ओनली 3650. दिस इज द लोअर बॉर्डर, दिस इज द अपर बॉर्डर. शिफॉन एकदम দেখাবো. दिस इज द अपर बॉर्डर. আমি বলেছি আজকে শিফন না দেখিয়ে দেখা যাবো না, কিন্তু শিফন আমি একদম লাস্ট দেখাবো. প্রিন্টেড শিফন একদম দেখাবো ম্যাম. শিফন আজকে না দেখালে আপনারা খুব রাগ করবেন. তো শিফন আমি দেখাবো কিন্তু একদম শেষে, বিকজ তার আগে আমার বাকি যা যা কোয়ারি আছে. শিফন একটা এমন শাড়ি খুব হালকা রিল্যাক্স ভাবে দেখানো যায়, আমি লাস্টে দেখিয়ে লাইভ এন্ড করবো. সি দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন. প্রাইস ইজ ओनली 3650. नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ चेक के ऊपर प्रिंटेड शिफॉन. देखियो एयरपोर्ट प्रिंटेड शिफॉन देखो. आवाज শোনো না? আচ্ছা পারমিতা ক্রাশ টিস্যুতে একটুখানি গোল্ডেন কালার আর 2-3টে কালার একটু নিয়ে আয়. প্রিন্টেড শিফন দেখিও. আচ্ছা দেখাবো. আচ্ছা কেউ না ইয়ে দিও না, স্টিকার কমেন্ট দিও না, এমনি কি অসুবিধা. ঠিক আছে, এমনি কমেন্ট করো. स्टिकर कमेंटे आवार की समस्या के जाने. ओके चेक पे दिखा रही हूँ, देख लीजिए. गोल्डन कलर क्राश टिश्यू, 3টে ক্রাশ টিস্যু নিয়ে পিওর ওই কাজ করা হ্যান্ড ওয়ার্কের. ঠিক আছে, হ্যাঁ যে কটা আছে মোটামুটি নিয়ে. দিস ইজ দ্য চেক ওয়ান 3750. দিস ইজ দ্য চেক ওয়ান কোরাল পিঙ্ক 3750. ठीक है 3750 ब्यूटीफुल पीस 3750. चलिए नेक्स्ट कलर. এটার একটা কালার আছে না, কোথায় রাখলাম দেখো, পিঙ্ক কালার মেবি. এটা তোল, এটা নিচে আছে হয়তো. আরে এই টুল থেকে তোল. চলো এই কালারটা দেখো, এটা কিন্তু পিঙ্ক রেড এর একটা মিক্স, ভীষণ সুন্দর কালারটা. না না ওই তাকে রাখা গোল্ডেন কালারের ক্রাশ টিস্যু, ক্রাশ টিস্যু যেগুলো হ্যান্ডওয়ার্ক. হ্যাঁ 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 এখানে রেখেছি. হ্যাঁ এখানে কোথায়? ওখানে শুধু ইসেগুলো. This is the pink one. ডোলা আজকে দেখাবো না শ্রেয়া ম্যাম. সি দিস ইজ দ্য চেক ওয়ান. এগুলো পরলে দারুণ লাগে. হোয়াটসঅ্যাপ করেছি আমি, কনফিউজ প্লিজ প্লিজ চেক করো. একদম একদম দেখে নিচ্ছি ম্যাম. সি দিস ইজ এসেছে. হ্যাঁ ঠিক আছে.
सी दिस इज द बॉर्डर, दोनों तरफ का बॉर्डर ऐसे जाएगा, बीच में चेक जाएगा। ये बहुत मीठा कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे पिंक शेड्स के कलर। प्राइस है इसका ओनली 3750 एंड दिस इज द গোল্ডেন কালারটা কোথায়, এখানে গোল্ডেন আর রেড ব্লাউজ, ব্লু। সি দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন। 3650। ব্যাঙ্গালোর সিল্ক কাঁথা দেখাবো পূজা ম্যাম, ব্যাঙ্গালোর সিল্কের সাথে ওইখানেই আমি দেখলাম কিন্তু আগের দিন। চলো দেখাচ্ছি আমি কিছু ক্রাশ টিস্যু, হ্যাঁ কিছু ক্রাশ টিস্যু দেখাচ্ছি। এটার প্রাইসটা একটু বল না। এই শাড়িটা আরো কালারস আছে। চলো ক্রাশ টিস্যু দেখাচ্ছি, এটা ছেড়ে দে, এটা ছেড়ে দে, অন্য কালারস। এটা আমি বললাম তো এটাতে নেই। হোয়াইট কিছু দেখাও না, 3K এর মধ্যে একদম হোয়াইট দেখাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ এইটা, আরে ওইটা নাও তো রেখে দাও। আরেকটা গোল্ডেন রেড ব্লাউজের সাথে, গোল্ডেন রেড ব্লাউজের সাথে। দরজাটা লাগিয়ে দে না একটু, দেখতে গিয়ে। क्रश टिश्यू पे आया है नया एक कलर, देख लीजिए जिन लोगों को ऐसे कलर्स चाहिए। यस এটা বলছি আমাকে দেখা নিয়ে না সেটা দামটা একটু বল এই শাড়িটা। না না এটা তো আরেকটা পিস একটা দিয়ে আছে। ও 12000 পাই আমরা। হ্যাঁ 12000। চল একবার ফোল্ড করে নয়নতারা টিস্যু শাড়িটা দেখাবে, একদম ফোল্ড হয়ে গেলে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। সি দিস ইজ দ্য ক্রাশ টিস্যু ওয়ান, 12500। অর্পিতা নেই, গো টু বেরিয়েছে, ওরা ঘুরতে গেছে একটু। ক্রাশ টিস্যুতে দেখাচ্ছি, যারা রিসেপশনে চাইছো এরকম একটা কালার পরো, দারুণ লাগবে তোমাদের। এই শাড়িটা যেটা পরে আছো দুর্দান্ত, নেহাত প্রচুর অন্য শাড়ি নিয়ে ফেলেছি তাই আর উপায় নেই, বাট শাড়িটা জাস্ট অসাধারণ। একটা নিয়ে দেখো প্রশ্নাদি, মানে ছাড়ার মতো পিস নয়। তোমারটা কি শাড়ি গো, দাম কত? 11850 পিওর র ম্যাঙ্গো সিল্ক। কি শাড়ি? ক্রাশ টিস্যু। ক্রাশ টিস্যু আপনারা অনেকে পছন্দ করেন, আর এর সাথে দিচ্ছি একটা র সিল্কের ব্লাউজ। এই যাচ্ছে ব্লাউজটা, এই শাড়িটার সাথে এই ব্লাউজটা। প্রাইস যাচ্ছে এর মাত্র 12500। 12500, ভীষণ সুন্দর পিস। 12500 ইজ দ্য প্রাইস। কেমন লাগলো? আমি কোনো কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না, কমেন্ট একটু দেখিও। सी दिस इज द बॉर्डर, फुल हैंडवर्क दबका के साथ पूरा ऐसे जाएगा, एंड दिस इज द बीपी। दिस इज द बीपी। ओके, योर साड़ी प्राइस 11850 एंड इसका एक बैक लाइन भी दिया है, आप चाहो तो ये फ्रंट बैक पे दे सकते हो आपके मर्जी के हिसाब से। नेक्स्ट দেখাচ্ছি একটা ব্লু, দারুণ কাজ, ইচ এন্ড এভরি পিস ইজ বিউটি। ওইটা খুলবি না, গোল্ডেনটা এখানে আছে দেখ, গোল্ডেন রেড রাখলো। এইটা দে, এইটা দেখে নাও, এটা নয়, ওটা খুলতে বারণ করলাম। দিস ইজ দ্য পিস, ভেরি প্রিটি। থ্যাংক ইউ সো মাচ শ্রেয়া ম্যাম। This is the work, पूरा दबका का वर्क, you can see the work here. Price is 12500। কেমন লাগছে শাড়িগুলো বলো? টিস্যু অর্গানজা দেখাও, 6K এর মধ্যে দেখাবো। শিফন বেনারসি, শিফন বেনারসি কি প্রাইসে বলুন ম্যাম? শিফন বেনারসি আমি দেখাবো, অনেক আছে, এগুলো সব শিফন বেনারসি রয়েছে। দিস ইজ দ্য বিপি। এই যাচ্ছে ব্লাউজ, this is the blouse. Price is 12500, 12500,
12,500, 12,500। কেমন লাগছে এগুলো? পুজো স্পেশাল, সব পুজো স্পেশাল কালেকশন। পুজোতে পরে আপনারা ঘুরবেন আর আমরা খুব খুশি হব। दिस इज द कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है। सब पूरा सेट हम लोगों ने, आप लोग बोलेंगे तो ब्लाउज बना के दे देंगे। अभी दिखाती हूँ मेरा फेवरेट वन, इट्स अ प्रॉपर गोल्ड कलर। 14,500, 14,500 प्रॉपर गोल्डन, 14,500 प्रॉपर गोल्डन कलर। देखो नेटेर शाड़ी अवेलेबल नहीं मैम, আমরা नेट सेल करी ना। एंड इसके साथ जो ब्लाउज मैं दे रही हूँ, नीलावतीটা পারবি না দেখাতে। इसका जो ब्लाउज है ना, रेड कलर की वेलवेट हमने लगाई है इसके साथ। इट्स टू प्रिटी। इसका जो डिजाइन मैं बोलूंगी हमसे ही बनवाइए, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा है, दूसरे जो लोग हैं उनको समझ नहीं आएगा। अगर बनाना चाहते हो प्लीज एक बार हमसे कंसल्ट कर लेना कि कहाँ पे कौन सा वाला जाएगा। देखिए दिस इज द फ्रंट, ओके, ये आपका फ्रंट है। इसमें कितना भरा हुआ काम है, यू कैन सी। इसमें पूरा वर्क जाएगा। एंड इसका बैक जाएगा ये, दिस इज द बैक, पूरा वेलवेट है, ठीक है। ये आपका वेलवेट के ऊपर है। अगर आप इसको फ्रंट पे देना चाहते हो, यू कैन लाइक डेफिनेटली आप इसको फ्रंट पे दे सकते हो। एंड स्लीव्स में देने के लिए रहेगा ये वेलवेट के ऊपर जाएगा। 14,500। পিছনের ওই জর্জেট বেনারসি আছে, ওইগুলো কি প্রাইস আছে বলবেন প্লিজ, একটু দেখাবেন। আচ্ছা আমার এইগুলো রয়েছে আপনার 88507750, আর এগুলো আপনার পিওর সিল্ক মার্কের সাথে 60 গ্রাম শিফন রয়েছে। মানে অনেক জায়গায় বিক্রি হয় 6,000, 5,000, 3,000 টাকাও আমি দেখলাম, কিন্তু উইথ সিল্ক মার্ক পিওর একদম ওগুলো সিল্ক মার্কের সাথে পাবেন। কিন্তু যে বুনন স্টাইলটা সেটা ডিফারেন্ট, সেটা ম্যাটার করে। দেখবেন খুব মানে একদম ট্রান্সপারেন্ট দেখা যাচ্ছে বডি, বা খুব হাতে নেবেন একদম সফট, ওই রকম গুলো কিন্তু বেশি দিন টেকসই হয় না। সো এটা বুঝে নেবেন। প্রাইস এমনি এমনি হয় না, সেম দেখতে জিনিস, ডিফারেন্ট প্রাইস হলে কোয়ালিটিটাও কিন্তু সেম ডিফারেন্ট হবে। তুমি যেটা পরে আছো সেটার প্রাইস 11,850। এই শাড়িটা কেমন লাগলো একটু জানান। দারুণ দেখতে একটা পিস। প্রাইস ইজ অনলি 14,500, 14,500। আচ্ছা এটা ব্লাউজ আছে তো, ব্লাউজ আছে তো? ও আচ্ছা, এবার একটা দেখাচ্ছি মোস্ট এক্সক্লুসিভ পিস। আমরা একটা সিমিলার কাজ বানিয়েছি, যারা 19,000 টাকার মতো নিতে পারছেন না, একটু ডিজাইনটা পছন্দ হয়েছে বাট একটু প্রাইসটা নমিনাল, তাদের জন্য একটা বানিয়েছি। প্লিজ একটু দেখাবেন এই বেনারসিগুলো, একদম পল্লবী ম্যাম একদম দেখাবো। সি দিস ইজ দ্য কালার। আর এই যাচ্ছে এটার ওয়ার্ক, পুরো দাপকা রয়েছে, তারের কাজে রয়েছে, তারের কাজের ওপর যাচ্ছে, দেখে নিন পুরো কলকা ওয়ার্কে। আচ্ছা এটা দাম কত বললি? 19,500। नो मैम सीओडी হয় না, ओनली प्रीपेड ऑर्डर्स। सी मैं इसका करके दिखा देती हूँ। दिस इज 19,500, 19,500 পুরো কাজ। এগুলো অষ্টমী নবমী স্পেশাল আমি বলবো, আর আই থিঙ্ক আপনাদেরও খুব পছন্দ হচ্ছে শাড়িগুলো। इसका बीपी देखिए, ब्यूटीफुल बीपी है। ऑलरेडी किसी ने लिया है फॉर हर रिसेप्शन, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। दिस इज द फ्रंट, ओके। ये आपका जाएगा फ्रंट पोर्शन एंड ये जाएगा आपका बैक पोर्शन। देखिए बहुत खूबसूरत पीस है। एंड इसका स्लीव्स पे देने के लिए रहेगा ये, दिस इज द स्लीव्स। एंड ये आपका जाएगा, এটা ম্যাম আপনার অলমোস্ট 11,000 9,000 অ্যাবভ হবে। এগুলো পিওরে রয়েছে। সি দিস ইজ দ্য লটকনস, ওকে। 19,500, 19,500 इज द प्राइस। अच्छा আর चलिए अब बताइए क्या दिखाए। वो तीनटे শাড়ি উপর থেকে দুটো শাড়ি দিত, রেড আর গ্রিনটা টিস্যু, আর একটুখানি অর্গানজা দেখাচ্ছি পিওর। उसके बाद शिफॉन, उसके बाद शिफॉन दिखाऊंगी। 6,999 দেখাচ্ছি। লাস্ট দুটো পিস লেফট, ঠিক আছে। আজকে সকালে অলমোস্ট বেরিয়ে গেছে সব পিসেস।
রেড কালারের পিওর অর্গ্যানজা 6999। গাদওয়াল দেখাবো, শিফন দেখাবো, ঠিক আছে, দুটো দেখাবো, শিফন গাদওয়াল দুটোই দেখাবো। This is the red one. Price is only 6999। বাবু ডিপিটা একটু দেখ, 6999। শিফন দেখাবো, পান্না গ্রিনে পিওর কাতান अवेलेबल, হ্যাঁ अवेलेबल পান্না গ্রিনে, पड़िस ना। This is the front और back and ये जाएगा इसका sleeves portion। This is the sleeves, okay? पूरा दबका के वर्क के साथ जाएगा 6999। Price is 6999। Look at the work, 6999, ठीक है, देख लीजिए 6999 रहेगा इसका प्राइस। रेड कलर, दो कलर अवेलेबल है, सिंगल पीस है, ठीक है। नियॉन ग्रीन आप लोगों को बहुत पसंद है, नियॉन ग्रीन देख लीजिए, ভীষণ ভালো লাগবে এই শাড়িটার সাথে না। আপনারা ট্রাই করুন এই ব্লাউজটা দিয়ে, মানে যদি একদম হটকে কিছু। প্লিজ শো ম্যাম, दिखाएंगे प्योर और यस मैम दिस आर प्योर ऑर्गेन्जा 6999 4x4 ऑर्गेन्जा दिखा रही हूँ। ब्लाउज देखाबे बॉटल ग्रीन वेलवेट ब्लाउज, देखियो बॉटल ग्रीन है, वेलवेट হবে না मैम। सी दिस इज, इसके साथ ना ये वाला ब्लाउज ट्राई कीजिए, सी देखिए वर्क देखिए, 6999, ओके 6999। देखो এটা একটু ধরবি, इसके साथ ब्लाउज पीस जाएगा ये आपका फ्रंट के लिए और बैक के राखिस ना, मैं देखाबो একবার। एंड दिस इज द स्लीव्स, प्राइस इज 6999। इसके साथ आप लोग ये वाला देख सकते हो, ये वाला ब्लाउज 5500 ब्लाउज प्राइस। दिस इज द फ्रंट, दिस इज द बैक, ओके दिस इज द बैक एंड ये जाएगा इसका स्लीव्स पोर्शन। दिस इज द स्लीव्स। দরজাটা লাগাতো, গরম হয়ে গেছে, খাটটা খোলা ছিল এত। পেছনের বটল গ্রিন ব্লাউজটা দেখাবো मैम। रेड स्लीवलेस ब्लाउज, स्लीवलेस नहीं 44 चेस्ट का ब्लैक स्लीवलेस ब्लाउज होगा मैम। स्लीवलेस कोई भी ब्लाउज नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो स्लीवलेस हो जाएगा वो डिजाइन पे। পিছনে রেড শাড়িটা দেখিও, রেড স্লিভলেস ব্লাউজ দেখাবেন। রেড স্লিভলেস ব্লাউজ নেই ম্যাম, স্লিভলেস হবে না। আমি একটু এটার সাথে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো এই যাচ্ছে পিস, এটার সাথে দারুণ লাগবে, কম্বোটা তোমার 10,000 এর মধ্যে চলে আসবে। দেখে নাও 10K তে একটা ডিজাইনার ক্রাশ টিস্যু বা টিস্যু শাড়ি দেখাবে প্লিজ। যদি কন্ট্রাস্ট ব্লাউজে দেখিয়ে দিলাম তো পিউ ম্যাম, দেখিয়ে দিলাম 12,000 এর মধ্যে দেখালাম। এবার তো দেখাও শিফন, আচ্ছা যাতে একটু শিফন নিয়ে আয় তো একটা। রেড ব্লাউজ তাহলে যেটা হবে দেখাবেন প্লিজ, একদম একদম পল্লবী ম্যাম রেড ব্লাউজেস আমি দেখিয়ে দিচ্ছি একটু। এটার সাথে এই কম্বোটা আপনারা একদম ট্রাই করতে পারেন, খুব ভালো লাগবে। মানে আমি তো ডেফিনেটলি একদম রেকমেন্ড করব, মানে লোকজন লিটারালি ঘুরে তাকাবে। তোমার ব্লাউজ 3950 প্রাইস আমার ব্লাউজটা। হ্যাঁ প্রিন্টেড শিফন দেখাও প্লিজ, অনেক ওয়েট করে আছি। একদম দেখা যায়, আনতে গেছে প্রিন্টেড শিফন, ততক্ষণ আমি কি দেখাবো একটু বলো তোমাদেরকে, কি দেখতে চাও? প্রিন্টেড শিফন গেছে। তোমার ব্লাউজটার কি কালার অ্যাভেলেবেল ম্যাম? একটা কালারই অ্যাভেলেবেল আছে, ব্ল্যাক কালার, ব্ল্যাক কালার। तो बुकिंग टा देखिए तो सुंदर बात से। सी ब्लैक, ये जो है ना लटकन, ये हमने ऐसे डाल के रखा है, ये आप पूरा ऐसे क्रिस क्रॉस करके पहन सकते हो। बॉटल ग्रीन ब्लाउज দেখাবো ম্যাম, একটু শিফন দেখিয়ে নি, অনেক ওয়েট করছে, একটু শিফন দেখিয়ে বটল গ্রিন রেড ব্লাউজ। আচ্ছা এরপর আমাকে দিতে থাক, কিছু করতে হবে না, জাস্ট খুলে দে, আর কিছু না, এই রকম করে খুলতে থাক, খুলতে থাক, কিচ্ছু লাগবে না, চল জাস্ট এইটুকু দে, দ্যাটস ইট। 1799 is the price, 1799 is the price, okay। शिफॉन के ऊपर हैंडवर्क जाएगा विदाउट बीपी 1799। ব্যাঙ্গালোর সিল্কে কাঁথা পূজা দির। আচ্ছা শুনে নে কি আছে একটু, তোরা মাথায় দেখে নে। ব্যাঙ্গালোর সিল্কে কাঁথা দেখাবি, ग्रेट ब्लाउज ग्रीन ब्लाउज, ठीक है, नो नो नॉट अवेलेबल सीओडी।
আন্ডার 2000 এর শাড়ি হবে দেখিয়েছি, সিওডি নট অ্যাভেলেবল, প্লিজ ডোন্ট মেনশন সিওডি। তোমারটা কি শাড়ি? পিওর র ম্যাঙ্গো 11,850 विद सिल्क मार्क, फर्स्ट कलर 1799। मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये साड़ी मैं लाइव में दिखा रही हूँ, इसका पिक्चर मत चाहिएगा, मांगिएगा प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। सी देखिए ये आपका बॉर्डर पूरा बॉडी में ऐसे वर्क जाएगा, 1799 ওকে 1799। তো এখানে নামিয়ে রাখ, আমি খুলে নিয়ে নেবো, তুই ফোল্ড কর, এই দিকে শাড়িগুলো নিয়ে ফোল্ড করতে থাক। আই গেস 2500 তোমা কি ঝিলাম ম্যাম? 2500 একটু বলো। দিস ইজ 1799 উইদাউট বিপি, শিফন, প্রিন্টেড শিফন, 1799। येलोতে আছে, येलो দেখিস তো আছে, আই গেস येलो, 1799 शिफॉन, ठीक है? 1799 इज द प्राइस। येलो দিস, येलो। আরেকটা পার্সেল আছে, সেটা একটাই না দুটো? ব্যাক কটা? আরেকটা দেখ কি আছে, কি রেড আছে। এবার গাদোয়াল দেখিয়ে তবে কিন্তু তুমি লাইভ শেষ করতে পারবে। একদম একদম সবার রিকোয়ারমেন্ট রেখেই লাইভ শেষ করবো। প্রাইস ইজ অনলি 1799, প্রাইস ইজ অনলি 1799। কি মিষ্টি লাগছে না কালারটা, দেখো রেড পুরো পোলকা, যারা একটুখানি আফটার পুজো, ক্রিসমাস থিম পার্টি এই ধরনের শাড়ি খুব ভালো লাগবে। 1799 रेड। इसका नेक्स्ट दिखा रही हूँ ग्रीन, 1799 का ग्रीन, ये सब विदाउट बीपी है, ये सब जाएगा विदाउट बीपी, 1799। আমি কিন্তু একটা বুক করলাম শিফন, একদম একদম। তুমি তোমার কি কখন পেমেন্ট টাইম শুধু ক্যান্সেল করো না, এটাই বলবো, বাকি বলে রাখো, আমরা খেয়াল রাখবো, ঠিক আছে? 1799 স্মল পোলকা पे जाएगा, বটল গ্রিন ব্লাউজ, রেড ব্লাউজ, গাদোয়াল কাঁথা দেখাবো। তোমার পেছনের ইয়েলো শাড়িটা দেখালে না, দেখাবো দেখাবো, ভুলে গেছি হয়তো, আমি নিশ্চয়ই দেখাবো। নেক্সট দেখাচ্ছি জয়পুরি, নেক্সট দেখাচ্ছি একটা বাঁধনি, সাইডে কাটদানা ওয়ার্ক নেই, এই তো কাটদানা ওয়ার্ক দেখাচ্ছি, দেখো এই যে কাটদানা ওয়ার্ক করা, বডিতে কাটদানা ওয়ার্ক আছে, সাইডে কাটদানা ওয়ার্ক আছে, দেখে নাও ভালো করে, দেখে নাও, এই যে এগুলো সব কাটদানা, এন্ড বডিতেও এইরকম কিন্তু কাটদানা রয়েছে, ক্যান্সেল কোনোভাবেই হবে না। না ঠিক আছে মৌদি, কোনো ব্যাপার না, এইসব কথা বলে না, সুস্থ থাকো ভালো থাকো, ঠিক আছে? এর জন্য এই ধরনের কথা বলতে হবে না। प्राइस इज 1799, ओके 1799। ये जयपुरी बांधने पे जाएगा। তোমাকে খুঁজছিলাম শিফন নেওয়ার জন্য, হ্যাঁ ইয়েলো নেই, এটা কি? ওইটা তো আছে, এটা ইয়েলো কালার না? চল তোকে আমি কালার পরাবো, অনেক সোল্ড হয়ে গেছে। এইখানে একটা ইয়েলো নাকি, এটা দেখালাম একটা, ঠিক আছে দে কালার, ব্রাইট কালার্স দে। একটা ইয়েলো পেলাম, দেখো বৌলুমিদি তোমার শাড়িটা 11,850। আচ্ছা ওইটা থেকে দে, 1799, प्राइस इज 1799, प्राइस रहेगा 1799। येलो स्मॉल पोल्का, येलो स्मॉल पोल्का, देखिए दिस इज द बॉर्डर, इसमें करदाना है, 1799। তোমার পেছনে ডিপ ব্লুটা দেখিও একটু। আচ্ছা নেক্সট কালার দেখাচ্ছি, সব হয়ে গেছে বার করা, ফ্লোরাল কিছু তোমার পেছনে ডিপ ব্লুটা দেখিও দেখাবো। আচ্ছা নেক্সট দেখাচ্ছি গ্রিন, ফটাফট ফোল্ড করে ফেল তাড়াতাড়ি, তার তোকে বেরোতে হবে কিন্তু 9টা বাজলে। সি নেক্সট যাচ্ছে এই কালারটা দেখে নাও, 1799 এ দেখাচ্ছি, বিউটিফুল পিস, 1799। ফ্লোরাল যা আছে আমি দেখিয়ে দেবো এই লাইভে, মানে এই অ্যাভেলেবেল আছে, আর কিছু অ্যাভেলেবেল নেই যা দেখাচ্ছি আজকের লাইভে। 1799 পোলকা। নেক্সট দেখাচ্ছি পিঙ্ক, 1799। সেমি খাড্ডি আছে, আমি চেষ্টা করছি দেখাবার, 1799। আমি ইয়েলোটা বুক করলাম, আর সোল্ড শুনবো না। আচ্ছা ঠিক আছে, বুকিং তো আমি দেখছি না, ওরা দেখছে, যেরকম যেরকম যে বুক করছে একদম দিয়ে পেয়ে যাবে, ওকে? সি দিস ইজ দ্য বর্ডার, 1799 উইদাউট বিপি, 1799 উইদাউট বিপি। যে বুকিং নিচ্ছে ওনাকে বলো কাউকে দিতে না প্লিজ, এই কাউকে দিবি না কিন্তু, বলে দিলাম, বলে দিয়েছি, ওকে? 1799। চলো নেক্সট দেখাচ্ছি ব্ল্যাক, একটু সিলভার, এই ব্লাউজটা দিবি রে ব্ল্যাকের, পারমিতা তোর পেছনে, হ্যাঁ দেখো ব্ল্যাক কালারটা খুব সুন্দর দেখতে, ব্লাউজটার দামটাও বলে দে আমাকে একবার। 1799, 1799 ব্ল্যাক কালার যাচ্ছে, ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট।
তার সাথে কাটদানার কাজ 1799। अगर टाइम नहीं है ब्लाउज का लेकिन थोड़ा सा हटके लुक चाहिए, ये वाला साड़ी रीता भरी ने पहना था, आप लोगों ने शायद देखा भी है। सी इसके साथ टीम अप कर लीजिए। ब्लाउज का प्राइस है 2500, साड़ी का प्राइस है 1799। देखिए ब्लाउज भी बहुत खूबसूरत है, ब्लैक कलर फ्रंट, दिस इज द बैक। येलो स्लीवलेस ब्लाउज হবে না ম্যাম, স্লিভলেস ব্লাউজ হবে না। नेक्स्ट দেখাচ্ছি একটা লাইল্যাক কালার। नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ लाइलैक 1799 का लाइलैक कलर, देख लीजिए। ঠিক আছে, কাঞ্জিভারাম দেখিও কি কালার বলো শ্রেষ্ঠা, টিস্যুটা একবার দেখিও, একদম একদম টিস্যু। আমি আরেকটা দেখাবো শর্মিষ্ঠা দি, ওটাও দারুণ দেখতে, গোল্ডেন কালারের উপর। সি দিস ইজ দ্য বর্ডার এন্ড दिस इज द अपर पोर्शन, আমি कंफ्यूज হয়ে গেলাম। एंड पूरा बॉडी पे जाएगा ये, पूरा बॉडी पे जाएगा ये विदाउट बीपी 1799। पिंक, पिंक कलर। हेलो सुष्मिता दी 1799, थैंक यू सो मच। सी पिंक की मिष्टी पिंक কালারটা তোমরা দেখো, এটার সাথে একটা কেউ একটা ব্লাউজটা দিবি, পিঙ্কটার সাথে কোনো ব্লাউজ যাবে আছে এই মোমেন্টে অ্যাভেলেবল? ওইটা सी 1799, ठीक है। इसके साथ ये वाला ब्लाउज 2500, ब्लाउज का प्राइस है 2500। दिस इज द बैक। চেষ্টা করছি একদম কম্বো করার। বটল গ্রিন ব্লাউজ দেখাবো ম্যাম, কাঁথা দেখাবো, বটল গ্রিন ব্লাউজ দেখাবো। সি দিস ইজ দ্য কম্বিনেশন। এক সেকেন্ড, ওকে। এটার সাথে চকলেট ব্লাউজটা দে। বাবা কিসের মেসেজ করছে, এই ইসের? হ্যাঁ না ওইটা নেটের হাত দেওয়া, এদিকে এদিকে ফ্রন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ সেমই মনে হয় নাকি। দেখো এইটা দেখো 1799। कांजीवरम देखिए दीजिए की कलर बोलो कांजीवरम। सी इसके साथ ये वाला ब्लाउज देखिए, साड़ी पहले देख लीजिए 1799 इज द प्राइस। करदाना वर्क के साथ जाएगा। पेचनेर येलोटा দেখাবে একটু একদম, ओके। एंड इसके साथ ये वाला ब्लाउज, ब्लाउज का प्राइस जाएगा 1650। ब्लाउज प्राइस इज 1650। ऐसे पूरा इसका स्लीव्स रहेगा नेट के ऊपर, पिंक ब्लू बा डुअल टोने। अच्छा सी दिस इज द स्लीव्स। फ्रंट का कटिंग देखिए कितना खूबसूरत कटिंग है एंड दिस इज द बैक, ओके। पूरा साड़ी की ब्लाउज कॉम्बो करके ले लीजिए। साड़ी का प्राइस है 1799, ब्लाउज का प्राइस है 1650। देखिए 1650 ब्लाउज प्राइस, बहुत अच्छा लगेगा। ब्राउन व्हाइट का कॉम्बो है ये। রয়্যাল ব্লুতে হবে না ম্যাম, রয়্যাল ব্লুতে নেই, তাও চেষ্টা করছি যা আছে দেখিয়ে দেওয়ার। चलिए इसके साथ ये वाला देखिए, ব্লাউজ অনেক আছে মানে এগুলোর সাথে পরার জন্য। দেখে নাও প্রাইস যাচ্ছে ফ্লোরারে একটা চেরি ব্লসম দেখাচ্ছি 1799 উইদাউট বিপি। 1799 উইদাউট বিপি। এর সাথে একটা ব্লাউজ দিবি, ওই একটা ইয়েলো রেডিশ পিঙ্ক কালার আছে দেখতে পাচ্ছি, চকলেটের পাশেরটা, চকলেটের পাশেরটা, পাশেরটা এদিকে, চকলেটের এদিকেরটা। হ্যাঁ এটা যাবে না এটার সাথে। এই ব্লাউজটা দিয়ে ট্রাই করুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সি আর যে ইয়েলো কালারের পোলকা নিয়ে তো তাকেও একটা ব্লাউজ দেখাচ্ছে, ওই ইয়েলো জয়পুরি আর ওই ইয়েলো ব্লাউজটা একটু দে তো। দিস ইজ দ্য फ्रंट, दिस इज द बैक, ओके। स्लीव्स में पूरा ऐसे जाएगा না না, এই দুটো পাশাপাশি জয়পুরি বাদনির সাথে মোডালের সাথে রয়েছে না, শিফন बनारसी হবে ম্যাম। दिस इज द स्लीव्स, ओके। दिस इज द फ्रंट। इसका प्राइस जाएगा 17, এখানে রেখে নিয়ে নেব 1750। 1750 দেখো ভীষণ স্টাইলিশ এগুলো। 1750 ब्लाउज, 1799 साड़ी। जो जिन्होंने येलो कलर की साड़ी ली है ना,
येलो पोलका या फिर इसके साथ ही दिखा देती हूँ। येलोटा देना, येलोटा এটা দেখাই না মনে হয়, দেখিয়ে দিচ্ছি। इसके साथ ये वाला साड़ी देख लीजिए, ये वाला ब्लाउज बहुत सुंदर है। পিছনে ডার্ক মারুন দেখাও, দেখিয়ে দেবো ম্যাম। হ্যাঁ যা, তুই বেরিয়ে যা। দেখো এইটা দিয়ে পড়তে পারো। ब्लाउज का प्राइस रहेगा 2450। ब्लाउज प्राइस इज 2450। और एक येलो है, बंजारा मोटिव पे पूरा ऐसे जाएगा फ्रंट। दिस इज द बैक and this is the sleeves, multi sleeves. Please show the pastel pink saree on the hanger behind you. Pastel pink ma'am, this one right? मैं दिखा दूंगी। प्राइस ऑफ व्हाट यू आर वेयरिंग, जो साड़ी मैंने पहनी है मैम, दिस इज 11,850 प्योर रॉ मैंगो सिल्क। ओके, इसके साथ भी आप पहन सकते हो, इसके साथ कोई भी कलर एक्चुअली जाएगा। देखिए ओके, ब्लाउज प्राइस है 2500। चलिए नेक्स्ट कलर लाइलैक, ये छूट गया था मुझसे, পেমেন্ট করে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা মমিতা দি হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও, কোনো অসুবিধা নেই। নট দ্যাট পিঙ্ক, দ্য পিঙ্ক অন দ্য আদার সাইড। দিস ওয়ান ম্যাম, দিস পার্টিকুলার পিস লাইট পিঙ্ক ইউ সেড নাও, সো আই থিঙ্ক দিস ওয়ান। প্লিজ লেট মি নো। This is the next one. It's a beautiful lilac color. इसके साथ I'll show a deep brinjal color blouse. পারমি টেকটোই ব্লাউজ তো দিত, ওই ডিপ ব্রিঞ্জলের পাশেরটা। আমার দিকে তাকা, প্রথম থেকে পাশেরটা, তার পাশের, হ্যাঁ এটাতে। এটাই যাবে নাকি ওটা যেত, ভায়োলেটটা যেত মানে, হ্যাঁ এটার সাথে এটা। দেখো ये वाला ब्लाउज के साथ आप ये पहन लीजिए। ब्लाउज प्राइस इज 2100। दिस इज द फ्रंट, दिस इज द बैक। ये सब प्रीमियम क्वालिटी है, ठीक है, इसलिए प्राइस है। आप लाइक नॉर्मल ब्लाउज नहीं, एक दिन पहनेंगे तो पूरा एकदम निकल जाएगा एंड एवरीथिंग। बहुत अच्छा क्वालिटी है। আমার নেক পিসটা নট ফর সেল ম্যাম, ওটা আমার পার্সোনাল। সি দিস ইজ দ্য সেট। ब्लाउज प्राइस 2100, साड़ी प्राइस 1799। अच्छा, जिन्होंने बोला था पीछे वाला पिंक दिखाने के लिए, चलिए मैं पहले ना दिखा देती हूँ। ये सब शेडेड वाला, शेडेड वन। ओके, 8850 प्योर शिफॉन बनारसी शेडेड वन, 8850। ओके, शेडेड वन 8850। नेक्स्ट वन इज दिस वन। ये आपका जाएगा ब्लू के साथ, वेल ब्लू एंड डीप ब्लू का 8850। मेरून ब्लाउज वेलवेटेड देखाओ। अच्छा 8850। नेक्स्ट वन इज बबल गम पिंक के साथ लाइट पिंक। प्लीज शो ग्रीन कलर ब्लाउज। টিস্যুটা একবার দেখাও ফোল্ড করে। হ্যাঁ, এই হোয়াইট টিস্যুটা একবার দে, আর এই গোল্ডেন টিস্যুটা একবার দে, দেখিয়ে দেবো। সি হোয়াইট টিস্যু যেটা দেখালাম নাইনথারা, আমারটা তো নেই, আর আমার নেই, আমারটা এখন আবার আসবে। সব কটাই তো হয়ে গেল, ও ঘরে রাখা মেবি। আমি ওকে বলেছিলাম ওগুলো ভালো করে ফোল্ড করে। না না, শুধু আমারটা রয়েছে পিওর র ম্যাঙ্গো। दिस इज 8850। येलो ब्लाउज आपके पीछे है, प्लीज शो। येलो ब्लाउज मेरे पीछे, मैं दिखा दूंगी। चलिए और एक देख लीजिए, ग्रीन के साथ, लाइट ग्रीन के साथ ऐसे डीप। प्राइस है 8850। दिस इज येलो के साथ येलो, 8850। येलो के साथ येलो, लेमन के साथ मस्टर्ड, 8850। फोल्ड हो गया, फोल्ड करो देखाते बोले, फोल्ड करो। चलिए नेक्स्ट जो सिंगल कलर्स है मैं दिखा देती हूँ। ठीक
अच्छा ये एक छूट गया शायद, पिंक के साथ पिंक। तुम्हार प्राइस हमारा प्राइस 11,850। ये एक एनयूडी शेड के साथ ऐसे ब्लेंडेड एक पिंक कलर। चलिए अभी प्लेन कलर्स है। दिस इज रोज पिंक, दिस इज रोज पिंक। না শিফন সব দেখিয়ে দিচ্ছি যা অ্যাভেলেবল। রোজ পিঙ্ক 7750, সেটা পরে দেখাচ্ছি। দিস ইজ ব্ল্যাক 7750 विथ सिल्क मार्क, ओके सबके साथ विथ सिल्क मार्क। एंड दिस इज अनदर रेड। प्रियंका मैम आप रेड मांग रही थी, आप ये देख सकते हो, ठीक है 7750। और एक रेड आया है, देख लीजिए, दिस इज अनदर रेड। इसका प्राइस है 7750, देख लीजिए। ये मैं दिखा देती हूँ, नया आया है, ये नहीं दिखाया है, दिखा देती हूँ। আমার হ্যাঁ আমারটা প্রচুর কালার্স আছে, আমি দেখিয়েছি লাইভে, একটু লাইভটা দেখবেন ম্যাম, আমি দেখিয়েছি লাইভে। রেড, একদম একটা সুন্দর রেড কালারের, যারা করবা চৌথের জন্য চাইছো দেখিয়ে দিচ্ছি। 1799 এর শিফন সব দেখিয়ে দিয়েছি, যে কটা কালার अवेलेबल ছিল সব দেখিয়ে দিয়েছি। सी रेड वाला, जो लोग रेड मांग रहे थे 7750 প্রপার রেড, ওকে দুটো রেড আছে, যার যেটা পছন্দ নিয়ে নেবেন। ओके दिस इज द पल्लू, ये आपका पल्लू जाएगा एंड ये आपका ब्लाउज। सुंदर प्रिया, थैंक यू प्रियंका मैम। सी दिस इज द बीपी, ओके 7750 प्रॉपर रेड। এটা কারবা চাওতে করলেও দারুণ লাগবে দেখতে, মানে আমারই খুব ভালো লেগে গেল শাড়িটা। আচ্ছা শর্মিষ্ঠা ম্যামের জন্য এটা একটু ফোল্ড করে দেখাতে বলেছিলেন, দেখে নিন, ফোল্ড করে দেখাচ্ছি। এই যে 9950 তো এটার দাম। এটা কি সোল্ড হয়ে গেছে? আচ্ছা কনফার্ম, ওটা তো পরের দিন করে, তার মানে কনফার্ম। আচ্ছা 9950। আচ্ছা আরেকটা গোল্ডেন টিস্যু দেখিয়ে দিই, মানে অসম্ভব সুন্দর দেখতে। এটা দেখো, এটাও দারুণ দেখতে। তোমার ব্লাউজটার প্রাইস হচ্ছে 395। দেখা ডোলা এখন তো নেই, এটা সিমিলার 3200 বলে আছে একটা 3200। তোমার ব্লাউজটার দাম কিউআর কোডটা সেভড আছে, পাঠিয়ে দে। এই আরেকটা টিস্যু আছে গোল্ডেন, দারুণ দেখতে। এটার ব্লাউজটা দেখলে তোমরা পাগল হয়ে যাবে, দেখো এটার সাথে চাইলে আমি একটা মারুন ব্লাউজ দিয়ে ইউ ক্যান টিম আপ। টিস্যু অর্গানজা দেখাও, আমি টিস্যু অর্গানজা দেখিয়েছি আজকে, হয়তো আর কিছু দেখাতে পারবো না, 9:12 বাজে, 7:30 থেকে লাইভ করছি। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন এন্ড এটা দারুণ ড্রেপ হয় এন্ড ভীষণ প্রিটি দেখতে, নিজেরাই দেখে বলো। পুরো প্রপার গোল্ড টিস্যু, प्रॉपर गोल्ड टिश्यू। আমার ব্লাউজটা 3950 करेंटली ब्लैक कलर अवेलेबल আছে एंड पूरे बॉडी में सिल्वर के साथ गोल्डन जाएगा। इट्स वेरी प्रिटी फिगर करेक्टिंग बॉडी हगिंग साड़ी। मेरा वाला साड़ी का प्राइस 11,850 है। कलर ऑप्शन भी दिखाया गया है मैम, पूरा है हमारे पास, और भी बहुत ऑप्शन है। हाँ, एक दिन में तो सब नहीं दिखा पाएंगे, तो इसका जो बीपी है वो है ये प्रॉपर गोल्ड। ये एकदम एक रेखा जी तो पहनती है, आप लोगों को पता है। दीपिका पादुकोण ने एक अवार्ड शो पे कुछ ऐसा पहना था विद दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी एंड ऐसा एक साड़ी। इट्स टू प्रिटी। ब्लाउज बना के पहनेंगे ना तो खूबसूरत लगेगा बहुत। देखिए देखिए ब्यूटिफुल, दारुण देखते। তোমার শপ কি ওপেন টু ভিজিট? ইয়েস ম্যাম, 12 to 9 PM।
12 to 9. प्लीज शो द पिंक वन बिहाइंड यू. विच पिंक मैम? मैंने आपको बोला है ये वाला पिंक आप बोल रहे हो, दिस वन थोड़ा बताइए प्लीज, डेफिनेटली मैं दिखा दूंगी. सी दिस इज द শাড়ি. কেমন লাগলো এই শাড়িটা জানিও, ঠিক আছে. আর একটা পিস ম্যাম দেখাবো পিঙ্ক वाला जो मैम बोल रही थी. कौन सा वाला पिंक? यस ओके, वो वाला मैं दिखा देती हूँ. दिस इज टिश्यू ऑर्गेन्जा. दिस वन इज टिश्यू ऑर्गेन्जा. मैं दिखा देती हूँ. प्राइस जाएगा इसका 5850. 5850. গোল্ডেনটার প্রাইস, ও গোল্ডেনটার প্রাইস বলিনি, হ্যাঁ লেগেছে মনে হয় বলতে. सी देख लीजिए मैम ये वाला, ये रहेगा इसका कलर. इसमें ना पिंक के साथ गोल्डन टिश्यूटार प्राइस का तो लास्ट দেখালে, প্রাইস বলিনি. গোল্ডেন টিস্যুটার একটু দেখে বলতে. হ্যাঁ ফোল্ড হতে গেছে, একটু হোয়াটসঅ্যাপ করো. গোল্ডেন টিস্যুটার প্রাইস বলে দিচ্ছে, খেয়াল করিনি একদম, চলে গেছে ফোল্ড হতে, বন্ধ হওয়ার টাইম হয়ে গেছে তো তাই জন্য. একটু হোয়াটসঅ্যাপ করো, এসএস নিয়ে বলে দিচ্ছে প্রাইস. কাল ডিসপ্যাচ করে দেবে শাড়িটা যেটা নিলাম. কালকেই ডিসপ্যাচ হবে না, কারণ হচ্ছে তুমি আজকে রাত্রে বুক করলে প্যাকিং করতে হয় প্রোডাক্টটা. সো ডে আফটার টুমরো ডিসপ্যাচ হবে. ওকে, ডে টু ডে শিপমেন্ট হয়, কালকে রাতে ডিসপ্যাচ হবে. চলো, দিস ইজ দ্য পিস. ওকে, প্রাইস ইজ অনলি 5850. বিউটিফুল শাড়ি, লাইট পিঙ্ক কালারের উপর যাচ্ছে. দেখে নাও পুরো এই রকম ওয়ার্ক, এটা ভীষণ সুন্দর কাজ, আমি ভালো করে দেখাচ্ছি. और इसमें ना एक लाइक ओम्ब्रे इफेक्ट है, पिंक है, लाइट पिंक, डीप पिंक का ओम्ब्रे है. अगर मैं इसको अच्छे से दिखाऊं तो यू कैन सी द इफेक्ट. एंड अगेन दिस इज टिश्यू ऑर्गेन्जा, सो डेफिनेटली इसका लुक बहुत सुंदर है. আমার শাড়িটা अवेलेबल আছে, যেটা পরে আছি আমি, যেটা পরে আছি খুব সুন্দর কালারটা, আমি নিয়ে নেব. दिस इज द स्लीव्स, दिस इज द स्लीव्स. ओके, एंड ये जाएगा इसका नेक लाइन. 5850. চলো মোটামুটি মোটামুটি দেখিয়ে দিলাম. যে ব্লাউজটা পরেছো তোমার কালেকশন সেল হবে. হ্যাঁ আমার ব্লাউজটা 3950 প্রাইস. আর এটার আরেকটা কালার রয়েছে, এখন ব্ল্যাক अवेलेबल রয়েছে, ঠিক আছে, ব্ল্যাকটা अवेलेबल রয়েছে. 3950 তে ব্ল্যাক কালারটা अवेलेबल আছে. 44 অবধি এনি সাইজ ক্যান বুক. চলো, তো আই থিঙ্ক আমি অনেক শাড়ি দেখিয়েছি, আবার কাল দেখাবো যদি কিছু না দেখিয়ে থাকি. আমার ব্লাউজটা 3950 আর ব্ল্যাক কালার अवेलेबल আছে, এখন ব্ল্যাক আছে अवेलेबल, যেটা আমি পরে রয়েছি. এটার ব্ল্যাক কালারটা अवेलेबल আছে. येलो शो कर दीजिए. कर दिया है मैम, येलो वाला साड़ी मैंने शो कर दिया है, आप एक बार रिपीटेड देख लीजिएगा. प्रियंका मैम, ये वाला येलो आप बोल रहे हो ना, ये वाला मैंने शो कर दिया है लाइव में. ठीक है, तो चलिए लाइव एंड करती हूँ. आई होप सबको कलेक्शन अच्छा लगा है. बुकिंग कर लेना. बुकिंग नंबर इज 9804083166. ओके ओके, ब्लाउज ब्लाउज ये वाला ब्लाउज आप बोल रहे हो क्या? ये वाला येलो हमारे पास बहुत ब्लाउज है, बहुत सारे इस कलर में, इस फैब्रिक में. देखिए इसका प्राइस बता देती हूँ. 3999 फ्रंट and this is the back with this beautiful latkans. 3999. দারুণ লাগে ব্লাউজটা পরলে, খুব প্রিটি দেখতে. 3999, ঠিক আছে. चलो, I need 32. Which color, Parna ma'am, will wait till tomorrow? डेफिनेटली कावेरी मैम कल डिस्पैच করে দেবে আমার শাড়িটা, বলে দিলাম. মৌদি তুমি কি বটল গ্রিন ব্লাউজটা দেখালে? এই বটল গ্রিন ব্লাউজ দিয়ে তো ভুলে গেছি, দেখিয়ে যাচ্ছি. বটল গ্রিন কালারের ব্লাউজ. চলো যেটা হাতের সামনে আছে শুরু করি. 5500 নিউ ডিজাইন. 5500 নিউ ডিজাইন. দিস ইজ দ্য স্লিভস. ওকে, दिस इज द स्लीव्स. ये आपका रहेगा स्लीव्स एंड दिस इज द बैक. ओके, 5500.
3750, slightly deeper than the previous one. 3750 front, and this is the sleeves. Okay, and ये जाएगा आपका बैक. 3750 আর আছে এই 2950 বটল গ্রিন ছিল তো, হাল করে দেখ। অনেকগুলো বেরিয়ে গেছে জানি, নেই কার কোনো বটল গ্রিন নেই, সব সোল্ড। না ম্যাম, আর কোনো বটল গ্রিন কালার নেই, এখনো অব্দি রেডি হয়ে আসেনি। যদি আসে আমি নেক্সটটা দেখাতে পারবো আবার। এই দুটো কারেন্টলি অ্যাভেলেবেল আছে, ঠিক আছে? নেই তো চলো তাহলে লাইভটা এন্ড করছি। কাল ডিসপ্যাচ করে দেবে আমার শাড়িটা, কালকে ডিসপ্যাচ হবে না, ডে আফটার টুমরো ম্যাম। ওকে চলো টাটা, টেক কেয়ার। যদি পসিবল হয় প্লিজ একটু লাইভটা শেয়ার করে দিও, আর এইভাবে আমাদেরকে সাপোর্ট করো। আই হোপ সবার আজকের কালেকশন ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ এতক্ষণ লাইভে থাকার জন্য। তোমার মাথার ওপর একটা বটল গ্রিন আছে, ওটা দেখা, ওটা সেট ম্যাম, এটা ফুল सेट साड़ी ब्लाउज फुल सेट। ये जो साड़ी ब्लाउज इसका फुल सेट है, डिजाइनर कलेक्शन के अंदर जाएगा ये वाला, इसका फुल सेट जाएगा। ठीक है, इसका प्राइस बता देती हूँ फुल सेट का साड़ी ब्लाउज के साथ 19,850, 19,850, 19,850। তোমার ব্যাকে ব্ল্যাক রেড বর্ডারের শাড়িটা দেখিও, ব্ল্যাক রেড বর্ডার, এরকম তো কোনো শাড়ি নেই গো ব্ল্যাক রেড বর্ডারে, আমি দেখতে পাচ্ছি না। কাঞ্জিভারাম এখনো দেখাইনি তো বুঝতে পারলাম না। আচ্ছা দেখে নাও, এটার দাম আছে 19,850 ফুল সেট। ওকে চলো লাইফটা এন্ড করছি, টেক কেয়ার। কালকে আবার আসবো নতুন কোনো অপশনস নিয়ে। আই হোপ আজকের তোমাদের ভালো লেগেছে। আচ্ছা মৌসুমিদি লিখেছে পান্না গ্রিন কাতান দেখাও একটা, একটা পান্না গ্রিন কাতান দিয়ে তারপর লাইফটা আমি শেষ করতে পারছি না। আছে তো পান্না গ্রিন কাতান তো আছে, দেখলাম একটা। প্রাইস রেঞ্জ কিছু নেই। $9399 প্রাইস, 9399। আর কিছু আছে বটল গ্রিনে? না এটা তো দেখিয়ে দে কন্ট্রাস্টে। হ্যাঁ 9399 এ দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? পান্না গ্রিন কালারের কাতান 9399। This is the sari 9399 pure katan। This is the pallu, ये आपका पल्लू जाएगा। This is the blouse 9399। और एक दिखा रही हूँ टेस्टेड जरी के साथ है, ये भी एक कतान है 8600। ये कॉन्ट्रास्ट है, प्रॉपर पन्ना ग्रीन नहीं है, क्रॉस स्टोन है, ठीक है? 8600 8600 देख लीजिए, ভীষণ সুন্দর কালার। বর্ডারটা দেখে তো মানে দারুণ লাগবে তোমাদের। 8600। दिस इज द पल्लू एंड बीपी जाएगा इसका रनिंग, धर एकटू बीपी जाएगा इसका रनिंग पे। दिस इज द ब्लाउज। ओके तो चलिए लाइव को अभी एंड करती हूँ, कल फिर से आऊंगी बहुत सारे नए ऑप्शन के साथ। टाटा, टेक केयर एंड गुड नाइट।